살아계신 하나님, 이 많은 사람 중에 우리를 택해 주심을 감사합니다. Dios Padre de todas las personas del mundo, gracias porque nos has escogido. 아무 소망 없이 정말 어둠 속에 살아가며 영원한 파멸의 길로 달려가던 저희들이었습니다. Nosotros que vivíamos sin esperanza, íbamos hacia la destrucción. 주님이 다가와 주시고 불러주시고 또 주님의 거룩한 보혈로 우리의 모든 죄를 사해 주시고 구원시켜 주셨습니다. Pero tú has venido a nosotros, nos has llamado y nos has salvado con tu sangre preciosa a todos nosotros. 그리고 주님께서 우리를 이 교회 안으로 인도해 주셨습니다. Y nos has guiado hacia esta iglesia. 그 모일 때에 주님께서 분명 우리와 함께 하시며 은혜를 주실 것을 믿습니다. También creemos que cada vez que estemos congregados, tú estás con nosotros y nos llenas de tu gracia. 이 세상의 여러 가지 일로 질병으로 마음이 심약한 지체들에게 더욱 용기와 힘과 소망을 주시길 바랍니다. A todos los hermanos que están pasando por debilidades, por situaciones difíciles, darles valor y fuerza y mayor esperanza. 파도치는 세상이지만 주님을 바라볼 때 주님께서 주시는 힘으로 모든 것을 이겨나갈 수 있음을 또한 믿습니다. Que en este mundo, aunque esté chocando muchas olas fuertes, ayúdanos con tu fuerza para poder sobrellevarlas. 이 시간 함께하지 못한 지체들에게 동일한 은혜로 위로해 주시옵소서. A todos los hermanos que están ausentes, con la misma gracia, llénalos a cada uno. 시종을 주님께 의지합니다. Y te confiamos todo este tiempo en ti. 예수 그리스도 이름으로 기도 올렸습니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 자, 누가복음 10장 보시겠습니다. Vamos a buscar el libro de San Lucas, capítulo 10. 누가복음 10장 25절. San Lucas capítulo 10, versículo 25. 장 25절. Capítulo 10, versículo 25. 어떤 율법사가 일어나 예수를 시험하여 가로되 선생님 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. 그 뒤에 30절에서 37절. Luego del versículo 30 al 37, 30절에서 37절 같이 읽어보겠습니다. del 30 al 37 leemos juntos. 예수께서 Respondiendo 대답하여 Jesús 가라사대 dijo, un 어떤 hombre 사람이 descendía de Jerusalén 예루살렘에서 a 여리고로 Jericó y 내려가다가 cayó en manos 강도를 de 만나매 ladrones, los 강도들이 cuales le 그옷을 벗기고 despojaron 때려 e hiriéndole 그간 죽은 se 것을 fueron 버리고 dejándole 갔더라. medio muerto. 마침 한 Aconteció 제사장이 que 그 descendió 길로 un sacerdote por 내려가다가 aquel 그를 camino 보고 피하여 y viéndole pasó de 지나가고 largo. 또 이와 같이 한 Asimismo un 레위인도 levita, 그곳에 llegando 이르러 cerca de 그를 aquel 보고 lugar y 피하여 viéndole 지나가되 pasó de largo. 어떤 Pero un 사마리아인은 samaritano que iba de 여행하는 중 camino 거기 이르러 그를 vino 보고 cerca de él 불쌍히 y 여겨 viéndole 가까이 가서 fue movido a 기름과 misericordia. 포도주로 그 Y 상처에 acercándose, 붓고 vendó sus 싸매고 heridas, 자기 echándoles aceite 짐승에 y vino, 태워 y 주막으로 poniéndole en su 데리고 가서 cabalgadura, 돌보아 los llevó al 주고 mesón y cuidó 이튿날에 de él. 데나리온 둘을 Otro día al 내어 partir, 주어 sacó 주막 2 주인에게 denarios 주며 y los dio al 가로되 이 사람을 mesonero y le 돌보아 주라. dijo, 부비가 더 들면 cuídamele 내가 y todo 돌아올 lo 때 que 갚으리라 gastes de más, 하였으니 yo te 내 lo pagaré 의견에는 이 cuando 세 사람 중에 regrese. 누가 강도 ¿Quién 만난 pues de 자의 estos 이웃이 tres te 되겠느냐? parece que fue el 가로되 prójimo de que 자비를 cayó en manos de los ladrones? Él 예수께서 dijo, 이르시되 el que 가서 usó de 너도 이와 misericordia 같이 con 하라 él. 하시니. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. 이 성경은 너무 유명한 구절입니다. Son versículos famosos. 동시에 이 성경을 잘못 해석하고 잘못 가르치는 사람들도 너무너무 많습니다. Pero al mismo tiempo hay mucha gente que interpreta incorrectamente y enseña incorrectamente estas palabras. 또 이 성경 한 장을 보더라도 이거는 절대 예수님의 성령의 감동으로 말씀하신 겁니다. Y aunque uno lea estos versículos solamente que hemos leído, puede saber que fue escrito por inspiración del Espíritu Santo. 이 비유와 인물과 이 얘기를 통해서 주님이 하시고자 하는 모든 얘기를 거의 다 담아놨습니다. Aquí uno puede entender cuál es el mensaje que quiere darnos con esta parábola que él ha dicho con esta palabra. 그 성경을 깊이 파고 들어가면 결국은 사람이 발견하는 것은 와, 과연 성경은 하나님의 말씀이구나. 그렇게 알게 됩니다. Cuanto más uno profundiza y cava la Biblia y lo lee y lo profundiza, uno puede saber de verdad que es palabra de Dios esto. 자, 오늘 여기서 우리가 예수님에 대해서 그리고 구원에 대해서도 짧게 한번
같이 생각해 보겠습니다. Vamos por medio de estos versículos, vamos a estudiar hoy el tema acerca un poco de salvación y acerca de Jesucristo. 자, 25절에 Versículo 25. 어떤 율법사가 일어나 예수를 시험하여 가로되 어떤 율법사 성경을 많이 아는 사람이 예수님을 시험했습니다. Y aquí un intérprete de la ley, es alguien que conoce y estudia mucho de la Biblia, dice que le dijo esto para probarle. 성경은 많이 하지만 이 사람은 예수님을 모르는 겁니다. Conocía bien de la Biblia, pero no conocía quién era Jesús. 선생님, 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? Le dijo, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida 자, eterna. 영생에는 관심이 있었던 겁니다. Tenía interés en la vida eterna. 근데 질문이 잘못된 거예요. Pero él hizo una pregunta incorrecta en realidad. 무엇을 하여야 영생을 얻습니까? 이 질문 자체가 틀린 겁니다. La pregunta en sí está mal hecha porque él dijo, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. 왜 그러냐면 이 사람은 자기가 뭔가 할 수 있다고 생각을 한 겁니다. Porque él hizo esta pregunta pensando que tiene que hacer algo para obtener la vida eterna. 그러니까 절대로 할 수도 없는데 자기는 할 수 있다고 착각을 하고 있는 사람이에요. Algo que para Dios es imposible que el hombre pueda hacer algo para recibir la vida eterna, pero él pensó que sí podía hacer algo para ir al cielo. 그래서 예수님이 이렇게 얘기를 했습니다. 27절에 Y este es el versículo que le dice Jesucristo, versículo 27. 대답하여 가로되 마음을 다하여 목숨을 다하여 힘을 다하여 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 네 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라 하였나이다. Y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. 자, 이것을 율법을 자기가 다 알고 있다는 얘기입니다. Esto fue lo que respondió este intérprete de la ley diciendo que él conoce la ley. 그러니까 율법에 관한 지식은 가지고 있었던 거예요. Tenía conocimiento en su cabeza acerca de la ley de Dios. 그래서 예수님이 그랬습니다. 28절에 Y por eso Jesucristo le responde en el versículo 28. 예수께서 이르시되 네 대답이 옳도다 이를 행하라 그러면 살리라. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. 그러니까 이걸 어떻게 행해야 되냐? 하루도 한 분초도 빠짐없이 다 행해라. 그럼 넌 천국 들어갈 수 있다. 그 얘기를 한 ¿Qué le 겁니다. está diciendo? Tú conoces bien de la palabra, entonces haz esto todos los días de tu vida sin faltar ni un día y vivirás. 이 율법사는 자기가 이것을 지켜서 천국을 갈 수 있다고 생각을 하고 있었던 겁니다. 그래서 예수님이 그렇게 얘기해 버린 거예요. Este intérprete le pensaba que él haciendo eso, lo que él respondió, él haciendo eso iba a poder decirlo, por eso Jesús le dice, entonces haz esto y vivirás. 사람이 무엇을 해서 천국 갈 수 있습니까? El hombre haciendo algo puede ir al cielo. 이런 사람이 너무 많아요. 입으로는 아니라고 하는데 실제 속으로는 이렇게 생각하는 사람이 너무 Mucha gente 많다. que dice no a veces con la palabra, con la boca, pero en su corazón piensa que sí y lo hace y se esfuerza para obtener eso. 예수님 마태복음 5장 26절에 유명한 말씀입니다. 너희가 호리만한 것까지 죄를 갚기 전에 결단코 심판에서 못 나온다고 그랬습니다. En San Mateo 5:26, un versículo famoso, Jesús dijo, es cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, que significa pagar hasta el último centavo del pecado. 자, 갈라디아서 3장 10절에는 온 율법을 항상 지키지 아니하면 저주 아래 있다. 이렇게 En 얘기했습니다. Galatas 3 también dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. 지키려면 1분 1초도 빠지고 다 지켜야 천국 들어갈 수 있는 거예요. Que si uno tiene que guardar todo para ir al cielo, al 100% debe guardar toda la palabra para ir al cielo. 그런데 그것이 해결 안 되면 그냥 지옥 들어가는 겁니다. Pero si aunque sea en una falla y no lo guarda, entonces va al infierno. 당시에 바리새인들이 예수님을 따라왔습니다. En el tiempo de Jesucristo había muchos fariseos. 예수님이 그들에게 이렇게 얘기했습니다. 요한복음 8장 21절에 En San Juan 8:21, Jesucristo le dice esto a los fariseos. 나는 천국으로 갈 거다. 근데 너희들은 나를 찾게 될 거다 그랬습니다. Le dijo, yo me voy al cielo y ustedes me van a buscar. 그런데 너희들 죄 때문에 죽을 것이다 그랬습니다. Pero le dijo, en vuestro pecado moriréis. 내가 가는 곳에 너희들은 못 온다 그랬습니다. Y donde yo voy, vosotros no podréis venir. 그러니까 사람은 죄 속에 태어나서 평생 죄 짓고 살기 때문에 무슨 일을 해도 절대 천국에 못 들어갑니다. Todas las 자기가. personas como nacen como pecadores y viven pecando en toda la vida, ninguno puede ir al cielo con esos pecados. 그래서 천국에 들어가는 것이 과연 율법의 행위냐 아니면 하나님의 전적인 선택과 은혜냐 그겁니다. Por eso hay que pensar bien qué dice la Biblia, si al cielo uno va por las obras que uno hace o por la fe y la gracia de Dios. 무엇으로 갑니까? ¿Con qué uno va al cielo? 자, 사례를 한번 봅시다. 누가복음 23장 Vamos a ver un ejemplo en San Lucas 23. 23장 32절 Capítulo 23, versículo 32 de San Lucas. (23장 32절) San Lucas 23, versículo 32. 또 다른 두 행악자도 사형을 받게 되어 예수와 함께 끌려가니라. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. 이게 유명한 얘기입니다. 당시 제일 끔찍한 죄를 범한 사람은 십자가에 처형시키는
로마법이었습니다. Era algo real que ocurrió y en ese tiempo de Roma, la persona que cometía un pecado tan grande lo castigaban siendo muerto crucificado en la cruz. 근데 이 두 행악자는 로마 시민권이 없어요. 로마 시민권이 있으면 이렇게 안 죽입니다. Estos malhechores no eran ciudadanos romanos. Si uno era ciudadano romano, no moría de esa manera. 로마 시민권 가진 사람은 극형을 취할 때 어떻게 하냐? 여기 참수 목을 잘라 주겠습니다. Al que era ciudadano romano y cometía un gran delito, ¿qué hacían? Lo decapitaban, le cortaban la cabeza. 그래서 바울 사도는 로마 시민권을 가졌기 때문에 죽을 때 이 참수당해서 죽은 겁니다. Como apóstol Pablo, sin embargo, sí tenía la ciudadanía romana, por eso cuando él murió lo degollaron, lo decapitaron. 이 두 행악자 저기 로마 시민권자가 아니고 유대인이기 때문에 이렇게 죽여버린 거예요. Pero estos dos malhechores, sin embargo, no eran romanos, sino eran judíos, por eso murieron de esa manera. 자, 사형을 받게 되어 가장 끔찍한 범죄를 범한 사람들입니다. 그 중에서 Son gente que han sido sentenciados a muerte y cometieron el peor pecado de ese tiempo. 예수와 함께 끌려가니라. Y eran llevados junto con Jesucristo a la cruz. 자, 23절에 Versículo 33절에 33. 해골이라 하는 곳에 이르러 거기서 예수를 십자가에 못 박고 두 행악자도 그렇게 하니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. 자, 두 개 같이 죽게 된 겁니다. 예수님하고. Ambos estuvieron crucificados y murieron en la cruz. 그런데 마태복음 27장에는 이 강도들이 이제 예수님을 욕하기 시작합니다. Y en el libro de San Mateo 27 menciona cuando empieza a injuriar estos dos malhechores a Jesucristo. 그러다가 이제 피를 흘리고 점점 죽어가기 시작하는 거예요. Y luego empieza a derramar sangre y van muriendo. 그리고 근데 한 강도는 갑자기 그때 마음을 뉘우칩니다. Pero uno de los malhechores de repente se arrepiente 그래서 자기가 하나님을 두려워하는 마음이 딱 생긴 겁니다. y empieza a tener ahora temor en Dios. 지옥에 대해서 많이 들어봤어요. 유대인이니까. Como eran judíos, escuchó mucho acerca del infierno. 근데 예수님을 딱 보고 나서 야, 내가 지금 이대로 살다가 이렇게 딱 죽으면 난 지옥 가겠구나. 그걸 딱 발견한 Y cuando 겁니다. vio a Jesucristo, él pensó, si de esta manera yo muero, me voy directo al infierno. 그래서 갑자기 하나님을 두려워하는 마음이 딱 생긴 거예요. Y de repente surgió en él temor hacia Dios. 그게 사람이 얻어야 될 겁니다. Eso es lo primero que todo hombre debe tener, 하나님을 두려워하는 마음. tener temor de Dios. 40절. Versículo 40. 하나는 그 사람을 꾸짖어 가로되 네가 동일한 정죄를 받고서도 하나님을 두려워 아니하느냐. Respondiendo el uno le dijo, diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. 자, 이 사람은 뉘우치면서 여기 얘기했습니다. 하나님을 두려워하느냐? 우리는 지금 죄인이고 죽으면 하나님의 심판 앞에 있다. 이렇게 얘기를 한 겁니다. Por eso la persona que ha reconocido que era pecador y se arrepintió le dice al otro, nosotros por nuestros pecados estamos así, por eso tenemos que tener temor. 자, 평생에 죄 짓고 있다가 지옥에 대해 생각을 하다 지금 갑자기 이제 하나님 두려워진 겁니다. 이제 자기 앞에 죽음이 오니까. Esta persona, uno de los malhechores, toda la vida vivió pecando y cuando estaba ahí en la cruz, ahí de verdad se dio cuenta que iba a morir, se iba a ir al infierno y por eso tuvo temor y se arrepintió. 그리고 지옥에 대해 수도 없이 들어갔는데 이제 죽음 앞에서 지옥을 느낀 거예요. Siempre había escuchado acerca del infierno, pero estando ante la muerte, ahí fue cuando reconoció y tuvo temor de ese infierno. 그래서 얘기합니다. Y 42절에. por eso en el versículo 41 dice 자, así. 이것이 하나님이 원하는 답변인 거예요. Esta es la palabra que Jesucristo quiere de todos. 같이 읽어봅시다. Leemos juntos. 가로되 Dijo a 예수여 Jesús, 당신의 나라에 dijo a 마실 때에 Jesús, 나를 acuérdate de mí cuando 생각하소서. vengas en tu reino. 자, 나를 불쌍히 해주시고 나를 그 나라로 데려가 주십시오라는 간구입니다. Le está pidiendo este malhechor a Jesucristo, por favor, acuérdate de mí y llévame a ese cielo. 그러니까 뭘 알아야 되냐면 사람은 자기가 지옥 갈 죄가 하나도 안 된 사람, 그 다음에 나는 지금 죽으면 지옥 갈 심판이 있다는 걸 이걸 알아야 되는 Por eso 겁니다. todo hombre antes de morir que debe reconocer que uno es pecador y que por esos pecados va a ir al infierno y que tiene que resolver ese problema de los pecados. 그러니까 이런 사람이 주님께 구원을 얻는 거예요. Esa es la persona que de verdad se arrepiente ante Dios y quiere ser salvo, es la persona que puede ser salva. 그러니까 세상에서도 이런 일이 있는 겁니다. En el mundo también ocurren así cosas. 어떤 사람 평소 하나님 안 두려워하다가 갑자기 사고를 당합니다. Hay una persona que nunca había creído en Dios, pero de repente pasa por un accidente. 그때 정신이 확 드는 거예요. Ahí es cuando se despierta y cae. 와, 내가 죽으면 어떻게 할 건가? Y ahí dice, uy, si me muero ahora, ¿qué voy a pasar? 그래 막 생각하기 시작하면서 그때 성경 말씀 듣고 구원받은 사람이 Y ahí es cuando 있습니다. empieza uno a cuestionar de la vida, de la muerte, y escucha la Biblia, aprende y luego es salvo. 어떤 사람은 갑자기 건강하게 살다가 암의 선고를 딱 받습니다. Hay 이제 una 3달 persona 안에 죽습니다라는 que de 선고를 받아요. repente era saludable y de repente le dicen que le diagnostican que tiene cáncer y que ya está por morir, y ahí es cuando empieza a tener temor. 그때부터 두려워하는 거예요. 막. Ahí empieza a tener temor. 교회는 실컷 다니는데 두려워하는 마음이 그때 생기는 겁니다. Era una persona que iba a la iglesia varios años, pero sin embargo el temor hacia la muerte lo tuvo en ese 자, momento. 이때 하나님이 약속을 내줍니다. Ahí Dios, Jesucristo le responde a él. 43절에 예수께서 Versículo 이르시되 43. 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으리라. Le dice entonces Jesús le dijo, es cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. 그러니까 오후 3시에 정확히 죽었습니다. A las 3 de la tarde en punto murió. 그러니까 3시간 지나면 이스라엘은 토요일이 돼버립니다. En la hora de Israel,
Pasando 3 horas que serían las 6 de la tarde pasa a ser el siguiente día. 그래서 정확히 3시간 안에 너 죽고 나와 함께 천국에 들어갈 거다. 그 Y como 약속을 le 줍니다. dijo, esta noche estarás conmigo en el paraíso, significa que de las 3 de la tarde hasta las 6, antes que llegue, pasase al 그러니까 siguiente día, tiene que entrar al cielo. 손발이 꽁꽁 묶인 상태에서 죽고 천국 들어가 버린 거예요. Esta persona estaba con las manos y los pies atados porque estaba crucificado y así se fue al cielo. 그래 만약에 율법사 얘기대로 무슨 선한 일을 해서 천국 간다. 그럼 이 사람 절대 못 들어가는 사람인 겁니다. Como pensaba el intérprete de la ley, que haciendo algo tenía que ir al cielo. Este hombre, ¿qué hizo para ir al cielo entonces si tenía todo atado? 손발이 다 묶여 있으니까요. Sus manos, sus pies estaban todos atados. 평생 죄밖에 안 지었으니까. Y toda su vida solamente vivió pecando. 아 죽기 전에 선한 일 좀 해야지. 선한 일 좀 해야지. 못 하는 거예요. Él, aunque quería antes de morir hacer algo bueno, no podía porque estaba todo atado. 기도도 못 했습니다. Ni orar hacía. 그 밖에 있으니까요. Porque estaba crucificado y sufría ahí. 그런데 천국 들어갔습니다. Pero sin embargo aquí le prometió que iba a ir al cielo. 자, 왜 이것을 기록하냐? 사람이 천국 들어가는 건 절대로 행위나 무슨 노력이 아니라는 겁니다. Que esto indica de que ninguna persona puede ir al cielo por obras, 오직 주님의 은혜였습니다. sino solamente fue gracia de Dios. 그리고 주님의 말씀으로 이 사람이 확정을 Y 받았습니다. solamente por medio de la palabra que Dios le dijo, que Jesucristo le dijo, Él fue al cielo. 그리고 이 사람이 죄를 사함받되 어디까지 죄를 사함받았을까요? ¿Y hasta cuándo los pecados de este hombre fueron perdonados entonces? 완전하게 사함받은 겁니다. Completamente de toda su vida. 그래서 들어갈 수 있는 거예요. Por eso pudo ir al cielo. 한 번 사함받되 완전하게 사함받고 천국 들어갔습니다. Fue una vez, pero fue para siempre eso. 자, 이 사람은 이렇게 죽고 천국 들어갔습니다. Este hombre murió y fue al cielo. 후에 바울이라는 사람이 구원을 받습니다. Luego aparece el apóstol Pablo, recibe la salvación. 바울은 이렇게 천국 들어간 게 아니고 30년 동안 죽을 고생하다가 들어갔습니다. Él, sin embargo, no murió así como este hombre, sino que 30 años sufrió por el evangelio y luego murió. 막 돌에 맞아 죽고 손과 발로 뛰어다니다가 복음 전하다가 그렇게 실컷 고생하다 로마에서 목이 잘려 탁 천국에 들어갔습니다. Fue apedreado, lo golpearon, pasó por tantas aflicciones por el evangelio y luego le cortaron la cabeza. 그 둘이 같이 천국 들어갔는데 차이가 뭐냐? 행위였습니다. Ambos fueron al cielo, pero ¿cuál es la diferencia? De que uno hizo algo, obras ante Dios y el otro no hizo nada después de ser salvo. 이 강도는 죽자마자 바로 들어갔고 Porque este malhechor murió y sin poder hacer nada, vivir para Dios, murió y fue al cielo. 그 사도 바울은 구원을 받고 30년 동안 무슨 일을 열심히 하다가 천국 들어갔습니다. Pero el apóstol Pablo, después de recibir la salvación, trabajó dignamente para las obras de Dios y luego murió. 무슨 차이일까요? ¿Cuál fue la diferencia de ellos dos? 구원받고 나서 행위는 뭐가 차이 나냐? 이제 상으로 영광으로 딱 결정되는 거예요. Todas las obras que uno hace después de recibir la salvación, ¿con qué está conectado? Con los premios y los galardones. 그 행위라는 건 언제 있느냐? 거듭난 사람에게 적용이 되는 겁니다. Por eso, solamente las obras buenas lo puede hacer la persona que ha recibido la salvación. 거듭나기 전에 하는 모든 행위는 하나님의 다 더러운 옷이라고 그랬습니다. Porque todas las obras que uno haga antes de recibir la salvación son como trapos de inmundicia que hace el hombre. 그래서 하나님 앞에 딱 시험한 그 율법사는 자기가 지금 어디로 갈지를 모르는 사람인 거예요. 그래서 예수님이 그에게 이제 일깨워주기 위해서 한 얘기를 했습니다. Este intérprete de la ley, él sin embargo conocía la palabra, pero no sabía de que él iba a ir al cielo, no estaba seguro de eso y Jesús le dice estas palabras. 그래서 율법사 너는 지금 비참한 사람이다, 이런 사람이다 하면서 어떤 사람의 얘기를 쭉 해줍니다. Él 예수님. está diciendo, le explicó estas palabras para indicar en la condición miserable que estaba ese intérprete de la ley y por eso le dio este ejemplo. 먼저 너가 해야 될 겁니다. 너는 먼저 구원을 얻어야 된다. 그 얘기를 했습니다. Y indirectamente le dijo que tú primero tienes que ser salvo. 그리고 구원을 받고 나서 나머지 다른 사람을 도와주는 일을 그때 할 수 있다. 그 얘기를 한 Y 겁니다. después de recibir la salvación puede hacer las buenas obras de ayudar al prójimo, pero luego de ser salvo es eso. 자, 다시 누가복음 10장 한번 돌아가 봅시다. Vamos a volver al libro de San Lucas, capítulo 10, 30절. versículo 30. 자, 같이 30절. 누가복음 10장 30절. Lucas, capítulo 10, versículo 30. 예수님이 대답을 하셨습니다. Esto es lo que le responde Jesucristo. 자, 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. 예수께서 대답하여 가라사대 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만나매 강도들이 그것을 벗기고 때려 그 반 죽은 것을 버리고 갔더라. 자, 어떤 사람, 예수님이 어떤 사람. Aquí Jesús le dice un hombre. 자, 이 사람의 특징이 있습니다. Hay una característica de este 자, 첫 hombre. 번째 예루살렘에서 여리고로 내려가는 사람이었습니다. Era un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó 그리고 강도를 만납니다. y se encuentra con un ladrón. 근데 강도들이 옷을 벗기고 상처를 다 내게 해서 거의 죽게 만들어 Y 놨습니다. estos ladrones que hicieron lo despojaron, le quitaron toda la ropa, hasta lo hirieron, hasta dejándole medio 그리고 또 그 muerto. 사람 옆에 또 두 사람이 지나갑니다. Y luego, una vez que estaba medio muerto, pasaron dos hombres. 하나는 제사장, 하나는 Uno 레위인입니다. era un sacerdote, otro un levita. 그리고 그 뒤에 사마리아인이 또 만납니다. Y por último pasa el samaritano. 죽어가는데 사마리아인이 자기를 살려줍니다.
Estaba casi medio muerto, pero el samaritano fue quien lo salva. 그리고 짐승에 태워서 주막으로 가버리는 거예요. Luego lo pone sobre su cabalgadura y lo lleva al mesón. 그 주막에 있다가 나중에 다시 사마리아 돌아올 때 그 사마리아 다시 만납니다. Y luego le dice que lo cuide y lo deja en el mesón y le dice que lo cuide hasta que él vuelva. 자, 여기 어떤 사람이 누굴까요? ¿Quién será este hombre? 어떤 사람? ¿Quién es un hombre que menciona aquí? 라티노? 어떤 사람? 디오스? 어떤 사람이 누굽니까? Aquí cuando dice un hombre descendía, ¿quién es ese hombre? 에? 그럼 예수님이 여리고에서 Era 내려가다가 Jesucristo quien descendía de Jerusalén a Jericó y lo atacaron los ladrones. 이 누굴까요? ¿Quién será este hombre? 어떤 사람이 Aquí dice un hombre. 이거는 아담 이후에 태어나는 모든 사람을 말씀하는 거예요. Representa a todos los descendientes de Adán. 그러니까 아담의 후손으로 이 세상에 딱 태어나는 순간 이 어떤 사람이 돼버립니다. Todas las personas que nacen como descendientes de Adán se hacen como este hombre. 모태에서부터 하나님과 관계가 끊어졌다고 시편 58장 3절에 얘기했습니다. El libro de Salmo 58:3 menciona que nacemos en la matriz de nuestra madre estamos apartados de 그럼 Dios. 아이가 태어날 때 본질이 뭡니까? Entonces un bebé cuando nace, naturaleza ¿qué es? 축복의 자녀입니까? 진노의 자녀입니까? Es de naturaleza son hijos de la ira o hijos de bendición. 에베소서 2장 여기 잡아놓고 에베소서 2장 3절. Marquemos el libro de San Lucas, buscamos el libro de Efesios. 에베소서 2장 Efesios 2, 3절. 2:3. 2장 1절부터 보겠습니다. Capítulo 2, versículo 1 vemos primero. 너희의 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 그러니까 죄인으로 태어나서 모든 허물과 죄를 가지고 있다가 하나님과 끊어져서 죽어 있는 상태입니다. Que del momento que nacimos con todos los pecados y los delitos y vivíamos con todo eso pecando y así estábamos desconectados de Dios. 자, 하나님께서 이걸 살려줘야 되는 거예요. 그러니까 뭘 해서 살아나는 게 하나님이 살려주셔야만 되는 겁니다. Y el que da la vida no es nosotros, no es que hacemos algo para obtener la vida, sino que Él, Dios es quien tiene que darnos la vida, nosotros que estamos muertos. 3절. Versículo 3. 전에는 우리도 다 그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지님에 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. 자, 여기 본질상 이렇게 얘기했습니다. Aquí dice por naturaleza. 뭡니까? 진노의 자녀예요. Por naturaleza que somos hijos de la ira. 이게 사람의 생각과 틀린 겁니다. Esto es lo diferente al pensamiento humano. 제가 거듭나기 전에 이렇게 아기를 봤을 때, 이야, 이게 참 이쁘다. Yo antes de nacer nuevo veía bebés y decía, qué bonito bebé. 이야, 이건 축복이다. 이렇게 Y 생각을 dije, uy, es un 했습니다. bebé de gran bendición. 근데 구원받고 이렇게 보니까 성경이 틀린 거예요. Pero después de recibir la salvación, miré la Biblia y dice lo contrario. 이 아이가 영원한 생명을 못 얻는 이 진노의 자녀가 돼버리는 겁니다. Que si este niño no recibe la salvación, se hace hijo de la ira. 완전히 틀린 겁니다. Todo lo contrario a lo que piensa el humano. 그래서 예수님이 얘기하는 어떤 사람은 뭐냐? 아담의 후손으로 태어나서 죄 속에 태어나서 죄 짓고 살다가 죽을 인생, 그걸 어떤 사람이라고 말씀한 Por eso 겁니다. a ese hombre que menciona Jesucristo en el libro de San Lucas se refiere a la gente que nace como descendiente de Adán y vive toda su vida pecando, cometiendo delitos y que es pecador ante Dios. 그 태어나서 살아가는 인생이 뭐냐? 전부 다 아래로 엄부로 내려가는 Y 길입니다. que toda la vida que una persona vive como pecador es una vida que va decayendo hacia abajo hasta el Seol. 예루살렘에서 여리고로 내려가는 거예요. Por eso aquí dice, es un hombre que descendía desde Jerusalén hasta Jericó. 예루살렘 안에 높은 산맥이 있습니다. 여리고는 저 바다보다 더 해발 밑에 있습니다. Jerusalén está situado en un lugar donde están las montañas, en los montes, en lo alto, y Jericó está en lo más bajo. 하나님의 형상으로 받았는데 점점 죄악의 도승인 여리고로 점점 내려가는 겁니다. Que fuimos nacidos a la imagen de Dios, pero sin embargo, como nacimos como pecadores, vamos descendiendo hasta Jericó. 영적으로 죽은 상태에서 태어나서 죄를 짓다가 결국 마귀를 따라간다는 거예요. 결국. Que nosotros espiritualmente nacemos muertos y así vivimos pecando hacia como hijos de la ira, hijos de Satanás. 여리고는 결국 심판입니다. 거기 El 불이 기다리고 있는 Jericó que 거예요. representa donde va a haber juicio, donde va a haber fuego ahí. 그래서 여리고로 내려가다가 Por eso dice, un hombre que descendía a Jericó, decía.
자기는 좋은 길이라고 생각하죠. 근데 보니까 내려가는 길이에요. Uno piensa que está yendo por un buen camino, pero está yendo hacia abajo. 전부 다 그렇게 살아간다는 겁니다. Que toda la gente como descendiente de Adán vive esa vida. 바울이 찾아냈습니다. Y Pablo supo de eso. 로마서 3장 Romanos capítulo 3. 10절. Capítulo 3, versículo 10. 삼장 10절. Capítulo 3, versículo 10. 기록한 바 의인은 없나니 하나도 없으며. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. 이거 무슨 말입니까? 천국에 들어갈 만큼 선을 행하고 깨끗한 의인은 하나도 없다는 겁니다. ¿Qué significa que esto? No hay una persona que ni haciendo el mejor bien, ninguno puede ir al cielo con eso. 12절. Versículo 12. 다 치우쳐 한 가지로 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 여기 다 하나도 없도다. 그렇게 Aquí 얘기했습니다. habla todos, 이게 ni 하나님의 siquiera uno 이게 dice. 하나님의 기준입니다. Este es el estándar de Dios. 그러니까 하나님의 기준에 선을 행할 수 있는 사람, 선을 행할 수 있는 사람은 하나도 없도다. Que 그렇게 ante los ojos de 얘기합니다. Dios no hay ni una persona que siendo pecador pueda hacer el 왜 bien. 그럴까요? ¿Por 죄와 qué? 허물로 죽어 있고 죄를 평생 짓다가 죽기 때문에 ¿Por 그렇습니다. qué? Porque está lleno de delitos y pecados y toda la vida está cometiendo pecados en la vida. 16절, Versículo 16. 17절까지 두 절 읽어보겠습니다. 16, 17 leemos juntos. 파멸과 Quebranto y 고생이 그 desventura hay 길에 en sus 있어 caminos y 평강의 no 길을 conocieron camino de 알지 paz. 자, 파멸과 고생이 기다리고 있다는 겁니다. Quebranto y desventura es lo que le espera en sus caminos. 그 인생 살아가면 결국 뭐예요? 고생입니다. Por eso si uno vive en esta vida es puro sufrimiento y dolor. 근데 그 고생의 끝에 뭐가 있냐? 파멸이라는 거예요. 파멸. Pero ¿qué hay detrás de eso? Hay un quebranto, destrucción. 얼마나 무서운 얘기입니까? 파멸이. De verdad da miedo escuchar lo que es la palabra de destrucción y quebranto. 근데 그 길에 있는데 그 길이 어떤 길인지를 모르고 간다는 거예요. Pero la gente va por ese camino sin pensar lo que le espera. 평강의 길을 알지 못하였고 Y no conocieron camino de paz. 무엇이 청강의 길이고 무엇이 예루살렘으로 올라가는 길 모른다는 겁니다. Que no saben cuál es el camino de paz, el camino que lleva a Jerusalén. 하나님 앞에서 자기가 죄인인지를 알아본 적도 없고 Nunca supo que uno era pecador ante Dios. 내가 죄와 허물을 영원하게 사함받은 적도 없고 Ni tampoco experimentó haber recibido el perdón de todos sus pecados. 내가 지옥에 간다고 정말 고민해 본 적도 없고 Ni nunca cuestionó de que uno va a ir al infierno por los pecados. 하나님 앞에 양심으로 두려워해 본 적도 없고 Nunca tuvo temor en su conciencia ante Dios. 그런데 자기는 평강의 길을 간다고 걸어가는 거예요. Pero piensa uno que está yendo hacia el camino de paz. 그 길이 평강의 길이 아닙니다. Pero sin 파멸의 embargo, 길입니다. ante Dios no es camino de paz, sino camino de quebranto. 하나님을 두려워하지 않는 거예요. Porque no tiene temor de Dios. 우리가 생각해 봅시다. 어떤 사람이 감옥에 딱 들어가 있습니다. Demos un ejemplo, una persona está en la cárcel. 만약에 이 사람이 언제 죽을지 모르지만 만약에 들었습니다. 내일 자기가 사형을 당한다. Supongamos 만약에 que una persona está en la cárcel viviendo años y justo le dicen el día anterior, mañana te van a condenar ahora 사람 잠 못 a 잡니다. muerte. Esa persona que al siguiente día lo van a matar no 만약에 puede dormir. 돈이 많다면 어떻게든지 거기 나오려고 할 거예요. Que aunque si tiene mucho dinero va a hacer lo posible para gastar todo ese dinero para que lo saquen de ahí. 사람이 그렇다는 겁니다. Así es el hombre. 지금 살아가는데 지금 자기가 가고 있는 길이 어디로 가고 무엇이 기다리고 있는지 고민을 안 한다는 거예요. La gente va por un camino pero no sabe qué le espera en ese camino, no lo cuestiona. 성경을 배운다고 하는데 와서 내가 뭔 선한 일을 해야 영생을 얻느냐 이렇게 얘기를 한다는 겁니다. Uno viene a escuchar la palabra pero sin embargo piensa en su cabeza qué buena obra tengo que hacer para ir al cielo. 완전히 속은 거예요. Está siendo engañado 누구를 만나게 됩니다. y se encuentra con alguien este hombre. 강도를 만납니다. 강도. Se encuentra con ladrones en el camino. 강도가 누굴까요? ¿A quién representa estos ladrones? 예루살렘에서 여리고로 내려가다 강도를 탁 만납니다. De Jerusalén bajaba hasta Jericó y se encontró con ladrones. 그게 보면 강도가 한 명이 아니에요. 강도들입니다. Y 강도들. no era un ladrón, aquí dice ladrones, eran varios. 강도들을 만납니다. 진짜. Se encuentra con ladrones. 누굴까요? ¿Quién será estos ladrones? 첫 번째 마귀입니다. Primero es Satanás. 사단이 속입니다. Es Satanás es quien lo ataca. 요한복음 8장 San Juan capítulo 8 buscamos. 팔장 44절. 8:44. 팔장 44절. San Juan 8:44. 이 당시에 바리새인과 그 바리새인을 따라가는 그 유대인들이었습니다. A esto le decía a la gente de ese tiempo, a los fariseos, la gente que seguía a estos fariseos, que eran judíos.
너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. 야, 평생 동안 회당에 모여서 찬송했는데 하나님 예수님에게 너희 아버지 마귀다 그랬습니다. Toda su vida estuvieron ahí reuniéndose, alabando, aprendiendo la palabra en las sinagogas. Sin embargo, Jesús le dice a ellos que son del diablo. 너희 아비의 욕심을 너희도 행하고자 하느니라. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. 저는 처음부터 살인한 자요. Él ha sido homicida de principio. 여기 살인했다고 그랬습니다. Dice homicida. 누구를 죽였습니까? ¿A quién mató? 처음부터 누굴 죽였습니까? Desde el principio, ¿a quién mató? 아담 하와를 죽였습니다. Adán y Eva los mató primero. 어떻게 죽였습니까? ¿Cómo los mató? 성경을 바꿔버린 거예요. Cambiando la palabra de Dios. 성경을 바꿔가지고 거짓말로 만들어서 그들을 속였습니다. 그래서 영혼이 죽인 거예요. 영혼이 죽었습니다. Cambió la palabra de Dios y lo engañó con otras palabras y así mató al espíritu de ellos para siempre. 그래서 반드시 죽으리라. 마귀는 그러지 마. 안 죽는다. 지옥 없다. 걱정하지 마라. 그렇게 해서 죽인 거예요. Dios le dijo, ciertamente morirás, pero el Satanás los engañó diciendo, no van a morir. 진리가 그 속에 없으므로 그 진리에 서지 못하고. Y dice, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en 그러니까 él. 실컷 성경을 가르쳐줬는데 처음부터 지옥 가게 만들어놨다는 겁니다. Que enseñaron tanto la Biblia, pero sin embargo hizo que toda la gente que lo seguía se vayan al infierno porque no era la verdad. 그래서 바리새인들도 처음부 다 진리를 받은 적이 없는데 진리를 가르친다고 하는데 전부 진리에 서지 못한다는 거예요. Que aún los fariseos que enseñan la palabra, como ellos no están en la verdad, todos los que le siguen también no están en la verdad y se van al infierno. 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 제가 거짓말장의 거짓의 아비가 되었음이니라. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. 그래서 이 거짓에 속아 전부 다 죽임을 당하는 겁니다. Y todos están en la mentira y son muertos por 이 eso. 강도가 지금도 살아 있는 거예요. Este también ladrón todavía existe. 그때도 죽였고 지금도 사람들을 죽이고 있습니다. En ese tiempo mató a la gente como hoy en día también sigue matando. 그래서 이 강도에게 다 뺏기는 거예요. 좋은 거를. Y todas las cosas buenas este ladrón se lo quita. 하나님에 관한 걸 다 뺏기는 겁니다. Todas las cosas de Dios se lo está quitando. 자, 다시 누가복음 10장 한번 봅시다. Vamos a volver al libro de San Lucas 10, 30절. versículo 30. 예수께서 대답하여 가라사대 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다 강도를 만나매. Respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. 자, 여기 강도들이 그 옷을 벗기고 때려 그 반 죽은 것을 버리고 갔더라. Y estos ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. 원래 이 마귀는 사람에게 관심이 없습니다. Y Satanás en realidad no tiene 어떻게 하든지 interés, 죽이는 게 목적인 겁니다. no tiene interés ni amor hacia la gente, lo único que quiere es matarlos espiritualmente. 뭐 양심이고 아무것도 없는 건 마귀는. Satanás no tiene ni 그래서 conciencia. 모든 지구의 인간이 다 지옥 가도 양심의 가책을 느낄 수 없는 게 이건 마귀입니다. Él no siente cargo de conciencia, por eso hace que toda la gente se vaya al infierno. 여기 보시죠. 몸에 상처 투정이고 얻어 터졌습니다. Aquí dice que lo dejó medio muerto, tenía mucha herida en el cuerpo. 그런데 이스라엘 백성들도 이렇게 얻어 터지게 된 겁니다. Y hasta los judíos, el pueblo de Israel también estaba así herido. 자, 이들은 선택을 받았습니다. Ellos fueron los escogidos de Dios. 성경을 많이 읽었습니다. Conocían mucho de la Biblia. 그런데 마음과 생각에서 점점 성경을 잘못 배우니까 하나님을 떠나게 된 겁니다. Pero del corazón de ellos empezaban a aprender y a obtener otras doctrinas que no eran correctas de la palabra de Dios y por eso se apartaron más de Dios. 그래서 하나님 앞에 똑같은 이런 사람이 돼버린 겁니다. Y por eso se hicieron como esta misma persona igual. 당시에 의사들도 많은데 못 치료해줬습니다. En ese tiempo también había muchos doctores y no pudieron sanar a los que estaban enfermos. 그래서 이사야 선지자가 이들에게 그렇게 똑같이 얘기했습니다. Por eso el profeta Isaías le dice estas palabras a ellos. 자, 이사야서 1장 한번 보시죠. Buscamos en Isaías capítulo 1. 이사야 1장 4절. Isaías 1:4. 이사야서 1장 4절. Isaías capítulo 1, versículo 4. 슬프다. 범죄한 나라여 흠진 백성이여 행악의 종자여 행위가 부패한 자식이로다. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. 자, 이게 하나님이 얘기했습니다. 나는 슬프다. 하나님 슬퍼하는 거예요. Está exclamando diciendo, oh gente pecadora, o sea, le da dolor ver eso. 우리가 구원받고 정말 죄를 지키고 계속 그렇게 살면 하나님 슬픈 겁니다. 우리를 Que una 향해서. persona después de recibir la salvación, si sigue en el pecado, obviamente eso entristece a Dios. 그들이 여호와를 버리며 이스라엘의 거룩한 자를 만으로 여겨 멀리하고 물러갔도다. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. 여기 만으로 여긴다 그랬습니다. Aquí dice, se volvieron atrás. 그러니까 이름은 부르는데 주님 부르는데 실제로 자기 마음에서는 적당한 아저씨 할아버지처럼 돼버린 겁니다. Que por boca llaman a Jehová como Dios de ellos, pero sin embargo en su corazón no lo están creyendo de esa 어떤 manera. 경우에는 이제
긁어치는 거예요. 긁어치는 겁니다. Es que lo toma como algo simple. 그래서 아유, 대충 아유, 마늘 좀 조용히 있지. 뭐 이렇게 돼 버리는 Y 겁니다. dice, y lo dejan a Jehová de lado y así siguen como uno quiere, solamente por boca lo claman. 그러니까 거듭나서도 우리가 하나님을 슬프게 할 수 있는 거예요. Que también aún después de recibir la salvación podemos cometer ese mismo error entristeciendo a Dios. 주여 하는데 마늘이 얘기해 보십시오. 그 하나님 슬프죠. Decimos Señor, pero sin embargo dejamos de lado las cosas de Dios. 우리도 그렇잖아요. También ocurre con 우리 nosotros. 자식이 자기를 좀 막 대해 보십시오. Supongamos que nuestros hijos a veces se quieren, o sea, se comportan de manera inadecuada ante nosotros. 기분이 슬프잖아요. Cuando desobedecen, eso da tristeza. 하나님도 똑같습니다. Lo mismo ocurre con Dios. 자, 근데 여기서 5절에 Versículo 5. 너희가 어찌하여 매를 더 맞으려고 더욱더욱 패역하느냐. ¿Por qué querréis ser castigados aún? 온 머리는 병들었고 온 마음은 피곤하였으며. Todavía os rebelaréis. Toda Claro. cabeza está enferma y todo corazón 그러니까 이때 doliente. 당시 이 이스라엘 백성들이 육신적으로는 모든 걸 다 준비했는데 마음은 피곤하다고 그랬어요. Que ellos físicamente estaban bien, pero en su corazón todos estaban enfermos. 파티도 하고 음악도 즐기고 육신적으로 다 했는데 이게 영혼과 마음은 피곤한 겁니다. Carnalmente estaban haciendo fiestas, comían bien, bebían bien, pero en el corazón estaban enfermos. 왜 그러냐? 평강의 하나님과 멀어지니까 그렇다는 거예요. ¿Por qué? Se estaban apartando del Dios de paz. 하나님과 멀어지게 되면 마음은 피곤합니다. Porque cuando uno se aparta de ese Dios de paz, en el corazón ya no hay paz y hay más dolencia y enfermedad. 육신은 즐겁지만 마음은 피곤하고 힘듭니다. Quizás el cuerpo está de gozo porque está disfrutando de la carne, pero el corazón no. 자, 이걸 어떻게 고치느냐? 6절 ¿Y cómo puede sanar esto? El versículo 6. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Desde 발바닥에서 la planta del 머리까지 pie 상한 hasta la 곳이 없이 cabeza no hay 상한 것과 en él 터진 cosa 것과 sana, 새로 sino 맞은 herida, 흔적뿐이오늘 hinchazón 그것을 y 짜며 podrida 싸매며 llaga. No 기름으로 están 유하게 함을 curadas, 받지 ni 못하더라. vendadas, ni suavizadas con aceite. 자, 성한 곳이 하나도 없이 다 터졌습니다. Dice que no hay nada sano. 자, 이걸 어떻게 해야 되냐? ¿Qué debe hacer para curarlo? 고치는 방법을 Hay 얘기했습니다. una manera para curarlo. 이 첫 번째 그것을 짜야 됩니다. Que dice hay que, digamos, hay que, podrida está la llaga, dice hay que quitar esa llaga que está podrida. 자, 짜며 싸매며 이렇게 돼 있습니다. Hay que quitar la llaga que está podrida y luego hay que vendarla. 이 짤 때 아픕니까 안 아픕니까? Cuando uno quita la llaga o hay un pus que tiene adentro, ¿duele o no? 그렇잖아요. 고름이 이렇게 여기 있으면 Uno ve que tiene pus adentro, 어떻게 합니까? 엄마가 보면 그거 어떻게 짜버리잖아요. 이렇게. la mamá que hace trata de sacarle toda esa infección que tiene adentro. 아니면 의사들이 칼로 이렇게 도려내 O 버려요. hay veces que hasta lo lleva al doctor y el doctor con un cuchillo, con algo, una navaja le quita eso. 그리고 나서 봉대로 싸매야 됩니다. Y luego hay que vendarlo. 근데 문제는 뭐냐면 이 짜는 것 없이 그냥 싸매기만 한다는 Pero ¿qué 겁니다. hicieron? Dejaron la llaga, el hinchazón, todo lo que es la infección ahí y solamente 그래서 lo vendaron. 이스라엘 백성들이 성경을 배웠는데 짜는 것 없이 싸매기만 한 거예요. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Por eso el rol de ellos fue que solamente les vendaron sin curar la infección que tenían adentro. 그러니까 기름으로 유하게 하면 기름도 안 들어가는 겁니다. Por eso ni el aceite se metió ahí porque no estaba curada la llaga ahí. 자, 여기서 중요한 교훈이 있습니다. Aquí hay una enseñanza importante. 사람은 날 때부터 죄인이고 죄와 허물을 불먹듯이 짓고 삽니다. Que todas las personas nacen como pecadores y beben, o sea, viven pecando como si estuvieran bebiendo agua. 이 먼저를 어떻게 해야 돼? 짜야 되는 거예요. ¿Qué hay que hacer primero? Hay que quitar todo esa. 자기가 toda esa 얼마나 enfermedad. 큰 죄인이고 타락하고 지금 어디로 가는지를 알아야 되는 겁니다. Uno debe reconocer qué tan pecador es uno que está destinado a ir al infierno por eso. 그 십자가 강도처럼 정말 두려워하고 회개하고 자기의 죄에 대한 심판을 생각해야 되는 겁니다. Como ese malhechor que se arrepintió en la cruz, de verdad se debe arrepentir de los pecados que tiene y tener temor de Dios. 지금은 문제는 뭐냐? 이 짜는 것이 없어요. ¿Cuál es el problema de hoy en día en las iglesias? De que ellos no quitan la infección. 그냥 교회 나와버리면 싸버립니다. ¿Qué hacen? Uno viene a la iglesia y solamente lo vendan. 아, 당신을 하나님 사랑하십니다. Dice, ay, Dios lo ama. 자녀가 되었습니다. Usted ya es hijo de Dios. 입으로 따라붙여 주여. A ver, repita conmigo, Señor. Y lo aplaude. 됐어. Ya es hijo. 됐어요? ¿Es así, hijo, ya? 완전히 거짓입니다. 그럼. Eso es falso. 제가 한국에서 있을 때 처음 교회 나가봤습니다. 어떤 교회? Cuando estaba en Corea, la primera vez que iba a una iglesia. 야, 갔는데 꽃다발을 주는 거예요. 처음 갔는데. Llegué, la primera vez que llegué me dan un ramo de flores. 처음 꽃다발 받았습니다. 교회에서. Primera vez que recibía un ramo de flores en una iglesia. 그 다음부터 갔는데 뭐 몇 번 다니까 형제니 뭐 이러더라고요. Iba un par de veces y ya me llamaban hermano, hermano. 나 뭐 성경도 모르는 나보고 형제님이래. Yo ni conocía ni el abecedario de la Biblia y sin embargo me llaman hermano. 우리 머릿속에서 이해가 안 가는 내가 왜 당신들의 형제냐? Yo digo, ¿yo cómo soy su hermano? 위로하러 갔다가 위로받으러 갔다가 아, 못 나가겠다. 그러고 안 나갔습니다. Y entonces ya como que lo pareció raro y por eso ya dejé de ir a esa iglesia. 한 번도 나를 짜본 적이 없어요. Porque a mí nunca me quitaron la infección que tenía primero adentro, me quisieron 이 vendar 이스라엘 nada más. 백성들에게
성경을 어떻게 하냐? 너희들은 하나님의 자녀다, 택한 바다. 너희들에게 평강이 있다, 평강이 있다. 그렇게 얘기를 ¿Qué 했습니다. hicieron el pueblo de Israel en ese entonces a la gente? Le decía, ustedes ya son escogidos de Dios, ustedes son los hijos de Dios, tienen paz ahora porque están en 근데 실제 Dios. 속에는 고름이 그대로 있는 거야. Pero adentro estaba toda la infección todavía. 사람들이 평강하다, 평강하다 했는데 실제로 속엔 평강이 없다는 겁니다. Que la gente le decía paz, paz, pero adentro de ellos no había paz. 6장 14절. Capítulo 6, versículo 14. 예레미야 6장. Vamos a buscar el libro de Jeremías 6:14. 예레미야 6장 14절. Jeremías 6:14. 예레미야 6장 14절. Jeremías 6:14. 그들이 내 백성의 상처를 심상히 고쳐주며 말하기를 평강하다, 평강하다 하나 평강이 없도다. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. 자, 다음입니다. Viene después de Isaías, el libro de Jeremías. 자, 여기 보면 내 백성의 상처를 심상히 고쳐줘요. 심상히. Aquí dice que curan la herida con liviandad. 이 영혼을 얘기하는 거예요. 영혼. Se refiere al espíritu. 자, 예를 들면 이제 어떤 사람이 교회에 나왔습니다. Un ejemplo, una persona viene a la iglesia. 뭐 어떻게 고쳐줘야 됩니까? ¿Cómo hay que curarlo? 짜야 되는 거예요. Primero hay que quitarle la infección que 그 tiene 안에 뭐가 adentro. 문제가 있는지를 파내야 됩니다. Ver qué problema tiene en su espíritu 그리고 나서 adentro. 짜매야 되는 거예요. Y luego vendarlo y sanarlo. 근데 뭐 교회 나오면 기도하면 됩니다. Pero llega a la iglesia y le dice, hay que orar. 당신이 결심하면 그냥 그것으로 끝나는 겁니다. Si usted hoy toma la decisión de servir al Señor, usted ya es hijo. 신비로운 경험이 당신이 갖다 그걸로 된 겁니다. O si ha experimentado una experiencia divina, usted ya es hijo. 뭐 Escogido 기도를 de 했는데 Dios. 응답이 왔다. 그러면 된 겁니다. Y si alguien estuvo orando y escuchó la voz del Señor, ya está, es hijo de Dios. 근데 한 번도 죄와 허물로 지옥 가는 게서 해결을 해본 적이 없는 거예요. Pero nunca ha cuestionado la enfermedad que tenía en su espíritu acerca de los pecados. 그러니까 죄사함이 되지 않았으니까 성령이 올 리가 없습니다. Obviamente, como nunca recibió perdón de pecados, por eso el Espíritu Santo tampoco lo tiene ahí. 성령은 평강의 영입니다. Porque el Espíritu Santo es espíritu de paz. 성령이 언제 옵니까? ¿Y cuándo viene el Espíritu Santo? 언제 옵니까? ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? 회개하고 Cuando uno se arrepiente, 죄사함을 받으라. cuando recibe el perdón de pecados. 그때 성령 주신다 그랬습니다. Y luego dijo, recibiréis el Espíritu Santo. 근데 이렇게 성경을 당시에 많이 배웠는데 선지자들에게 아무도 고침을 못 받은 거예요. Pero la gente había aprendido mucho la Biblia, pero iban los profetas, se les predicaba y la gente no había sido sana. 20절. Versículo 20. 추수할 때가 지나고 여름이 다했으나 우리는 구원을 얻지 못한다 하는도다. 예레미야 8장 20절. 죄송합니다. Jeremías 8:20. 예레미야 8장 20절. Jeremías 8:20. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. 추수할 때가 Pasó la 지나고 siega, 여름이 terminó el 다했으나 verano, y 우리는 nosotros 구원을 no 얻지 hemos 못한다 sido 하는도다. salvos. 자, 시간은 다 돼가는데 이제 구원을 못 얻은 거예요. 죽어가는데. El tiempo ya está llegando y la gente no ha sido salva. 왜 못 받을까요? ¿Por qué? 자기가 얼마나 무기력한 사람인지를 몰라서 그렇습니다. Porque no sabe que la verdad uno no es capaz de poder salvarse a uno mismo. 정말 구원에 관한 인간은 너무너무 무력합니다. Uno ante la salvación de verdad no tiene fuerza para hacer algo. 그래서 내가 비참한 상태라는 걸 반드시 알아야 돼요. Por eso debe reconocer que uno no puede hacer nada por la salvación y pedirle a Dios. 의사는 이것을 짤 수 있도록 도와줘야 됩니다. Y ir al doctor, y el doctor que tiene que hacer ayudarle a quitar la infección, a sanarle. 그럼 전도자는 뭐냐면 먼저 짜내는 겁니다. 짜내는 ¿Y 거. quién es el predicador, el profeta? Ese entonces tenía el rol de quitar esa infección y sanarle. 그래서 베드로의 말을 들을 때 자기들의 양심이 탁 찔렸습니다. Por eso cuando escucharon las palabras de Pedro, la gente se compungió en su corazón. 그 속에는 어찌할꼬? Y por eso decían, ¿qué tenemos que hacer? 그게 짜내는 거예요. Eso es quitar la 그게 infección. 짜내고 나서 그게 복음을 풀어서 대줘야 됩니다. Y luego sanarlo y vendarlo. 자, 다시 한번 봅시다. 누가복음 10장. Vamos a volver al libro de San Lucas 10. 10장 30절. 10, versículo 30. 예수께서 대답하여 가라사대 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만나매 강도들이 그 옷을 벗기고 때려 거반 죽은 것을 버리고 Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. 자, 여기 버림을 당한 사람입니다. Son gente que lo dejó muerto, lo abandonaron.
사람이 누구에게 버림당한다는 건 슬픈 얘기입니다. Es algo triste que a uno a veces la gente lo deje. 제가 가끔 보면 이제 우는 사람이 있어요. Yo a veces veo gente que llora 우냐고 그러니까 자기 애인에게 버림을 받은 거예요. y le pregunto por qué lloras y dice porque su nuevo o su novio o su nueva la 어쨌든 dejó. 그렇게라도 버림을 당해서 마음이 낮아지면 Que 좋은 aún de 거예요. esa manera uno siente tristeza. 제가 아는 사람도 그래서 구원받았습니다. Conozco gente que alguien lo había dejado en su vida que por eso recibió 거의 salvación. 8년 가까이를 그렇게 가까이 사귀는 어느 갑자기 남자가 딱 버려버린 거예요. 다른 여자 8 찾았습니다. años estaba conviviendo con esa mujer y sin embargo un día de repente el hombre la deja con otra mujer. 그렇게 슬프게 우는 거예요. Y tanto de verdad era la tristeza que lloraba. Y lloraba. 나를 버렸어. Y le dijo, me dejó, decía. 미 노비요. 노비요. 어쨌든 사람은 정말 누구에게 버림받고 삽니다. Siempre en la vida a veces la gente nos abandona, 친구에게도 버림받을 수 ya 있고요. sea por amigos 자기가 사랑했던 아내나 남편에게 버림받을 수도 있고 o el marido o la mujer que uno vivía 어떤 con ella. 사람 나이 먹어서 자식에게도 O 버림받습니다. a veces hasta cuando uno ya se hace adulto, hasta los hijos abandonan a sus padres. 한번 생각해보세요. 여기 실컷 때려놓고 나서 탁 버려버린 겁니다. ¿Qué hicieron los ladrones? Lo dejaron, lo mataron, o sea, casi lo pegaron mucho hasta dejándolo medio muerto y lo abandonaron ahí en el camino. 이 어떤 사람의 기분이 어떻겠어요? Imaginen cómo se sintió este hombre. 어떻겠습니까? ¿Cómo se habrá sentido? 다 버림을 당하고 여기서 제발 날 살려주세요. Lo único que estaba pidiendo, que alguien, sálveme. 날 버렸습니다. Me han dejado así. 아무도 없습니다. No tengo a nadie. 살려주세요. Sálveme, decía. 분명히 그랬을 거라고. Seguramente estando solo, así lloraba. 그럼 영혼은 아픈 거예요. Y sentía dolor adentro. 피는 나오고 옷도 다 벗겨놓고 Lo despojaron, no tenía ropa, tenía sangre por la herida. 여기 죽을 때까지 때렸으니까 얼마나 온몸이 딱 상처투성이. Imaginen cuántos, o sea, moretones, dolores tenía en el cuerpo porque lo dejaron medio muerto. 분명히 속으로 울었을 거예요. Seguramente estaba llorando mucho este 자, hombre. 이때 누가 이제 갑자기 지나갑니다. Y de repente pasan dos personas. 자, 이 두 사람이 이제 문제인 거예요. 31절. Estos dos personas que están pasando al principio son los problemáticos también. 마침 한 제사장이 그 길로 내려가다가 그를 보고 피하여 지나가고. Versículo 31 dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. 32절. Versículo 32. 또 이와 같이 한 레위인도 그곳에 이르러 그를 보고 피하여 지나가되. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. 정말 이 사람은 건진받고 도와주세요. Este hombre estaba caído pidiendo, 도와주세요. sálveme, ayúdeme. 근데 그냥 지나갑니다. Pero pasaron de largo. 여기 봤다 그랬습니다. 봤다. Aquí dice que lo vieron. Viéndole, pasaron de largo. 보고서 그냥 지나간 거예요. Lo vieron y pasaron de largo. 이게 뭘 말합니까? ¿Qué significa esto? 종교가 인간을 못 구원하신다는 거예요. Que la religión no puede salvar a un 어떤 alma. 교단이 절대 못 건진다는 겁니다. Ni una secta, ni una orden religiosa puede salvar un alma. 여기 제사장이 그 길로 내려갑니다. 이 제사장이 누구냐면 예루살렘으로서 여리고로 내려가는 제사장이에요. Este sacerdote, ¿quién era? Era un sacerdote que iba desde Jerusalén, también estaba bajando hasta Jericó. 건짐을 받은 적이 없는 제사장입니다. Es un sacerdote que nunca ha sido salvo tampoco. 그런데 일을 하는데 제사장이에요. Nunca fue salvo, pero sin embargo está trabajando como un sacerdote. 소경이 소경을 인도하러 가는 거예요. Un ciego está guiando a otro ciego. 제사장입니다. Pero aquí era un sacerdote, dice. 그런데 가는 길이 여리고 지옥입니다. Pero ¿hacia dónde está yendo? De Jerusalén a Jericó, al infierno. 야, 엄청난 얘기잖아요. De verdad, a veces impacta escuchar estas 이 palabras. 제사장이 여리고로 내려간다. Un sacerdote que estaba bajando hasta Jericó. 제가 옛날에 그런 일이 있었습니다. A mí me pasó esto antes. 답답한 거예요. Me sentía yo muy angustiado. 제가 한때는 이제 열심히 했습니다. Un tiempo yo tenía mucho celo de las 교회 cosas 나오다 de 보니까 Dios. 이제 뭐 이렇게 좋더라고요. 기분이 좋더라고요. 음악도 좋고 막 그때 벽돌 어리어리한 대리석 건물이었습니다. 제가 Era en la iglesia, yo antes recibía salvación en la iglesia que iba, era un lugar muy hermoso, me sentía 이제 como a gusto cuando iba. 열심히 있으니까 사람들이 저 청년 잘한다, 저 청년 잘한다, 에스라 잘한다, 뭐 이러는 거예요. Y como tenía celo de Dios, me esforzaba en las cosas en la iglesia, la gente me felicitaba, ay, muy buen este hermano. 그래, 전도하러 갑시다. Y yo dije, bueno, vamos a ir a predicar. 그 대학가 앞에 간 겁니다. Y fuimos a las puertas de las universidades. 띠를 딱 맸습니다, 제가. Y teníamos nosotros también como aquí un cartel, ¿no? Que llevábamos, 예수 천국, que decía Jesús cielo.
불신지옥. El que es incrédulo, el ateo, al infierno. 그리고 그 대학 앞에서 제가 소리를 질렀습니다. Y ahí enfrente de las universidades en la puerta yo gritaba. 예수 천국, Decía, Jesús cielo, 불신지옥. ateo infierno. 예수를 영접합시다. Y decía, reciban a Jesucristo. 그러면 지옥 갑니다. Si no van al infierno todos, 우리를 따라오십시오. síganos a nosotros. 아니면 지옥입니다. Si no al infierno. 사람들이 와 뒤에 따라서 야저 청년 잘한다고. Y entonces los hermanos de la iglesia todos me felicitaban por yo estar enfrente haciendo eso. 그리고 나서 대단했습니다. 사람들 큰일이다. Y yo me sentía orgulloso de lo que estaba haciendo. 분명히 몇 명에서 아마 회개했을 거야. Y yo dije, seguramente alguien seguramente escuchó y se arrepintió. Y le decía, gracias a Dios. 그리고 저녁에 세상 친구 만나서 담배 피고 술 먹었어요. Y en la noche me encontraba con mis amigos del mundo, iba a tomar alcohol y fumaba. 구원을 못 받았으니까요. Obvio, no era salvo yo. 지금도 그런 사람 많습니다. Pero hoy en día hay mucha gente que también sigue así. 성경을 가르쳐 준다고 하는데 자 따라해 보십시오. Que dice, que le enseñe la Biblia y le dice, a ver, repitan conmigo. 하나님은 사랑입니다. Dios es amor, 입으로 딱 시인해 버리면 됩니다. confiéselo con su boca. 당신을 구주로 영접하겠습니다. Te recibo, Señor, como mi único Salvador. 아멘. Amén. 자 됐어요. Ya está. 지금부터 이제 뭘 해야 되냐? 11조. ¿Qué hay que hacer de ahora en más? Hay que dar el diezmo a Dios. 하나님이 복을 주십니다. Y Dios lo va a bendecir. 열심히 하십시오. 열심히. Usted debe esforzarse para las cosas de Dios. 그리고 떠나가 버리는 거예요. Y luego se va. 이게 제사장입니다. Este era lo que hacía el sacerdote. 그리고 그 옆에 누가 따라가느냐? 이 레위인입니다. Y luego, ¿quién pasó? El levita. 레위인은 제사장 옆에서 섬기는 사람들이에요. Levitas son gente que sirven a estos 그 sacerdotes. 무슨 일 있으면 캬 도와주는 사람들입니다. Son gente que apoyan a los sacerdotes. 자, 누굴까요? 레위인이 훨씬 더 부지런합니다. Levitas son mucho más diligentes en realidad. 제사장은 큰 막 이렇게 걸어다니는 거예요. Porque el sacerdote solamente pone la autoridad nada 그 más. 레위인은 다 겸손한 Pero 거예요. levitas son más humildes porque están sirviendo. 뛰어다닙니다. Y siempre como con humilde están sirviendo al sacerdote. 자, 지금으로 말하면 어떤 사람들일까요? ¿Quiénes serán hoy en día estos levitas? 교회에서 섬기는 집사나 권사나 뭐 이런 사람들이 될 수 Son 있습니다. gente que quizás en la iglesia están sirviendo a los pastores, que son los ancianos, diáconos, 부지런히 다닙니다. que son diligentes en las cosas. Y van y tocan. 부지런입니다. 집집마다. Tocan las puertas de las casas. 누구십니까? ¿Quién es? 예, 저는 누구 어디 교회 권사입니다. 집사입니다. Yo soy el diácono, el anciano de cierta iglesia. 뭘 가르쳐 줍니까? A ver, ¿qué viene a enseñar? 하나님을 믿으십시오. Usted tiene que creer en Dios. 그리고 노래를 불러줍니다. Y le canta una canción. 주와 같이 길 가는 것 즐거운 일 아닌가. 뭐 하여튼 노래를 이렇게. Sí, son canciones que cantan. 그리고 같이 기도합시다. Y le dice, vamos a orar juntos. 하나님의 축복이 임합니다. Le va a venir la bendición de Dios. 그리고 축복해주고 축복기도 해주고 그러고 나가는 거예요. Y le da, hace la oración de bendición y después se va. 이 집에 축복이 왔습니다. 이제 그러고 Y 가는 le 거예요. dice, en esta casa llegó la bendición. 저희 집에도 몇 번 왔었습니다. 그런 거. En mi casa también yo lo experimenté antes. 근데 무슨 축복입니까? Pero no sabía qué bendición venía. 속의 영혼은 그대로 남아 있는데. ¿Por qué? Porque el espíritu seguía muerto. 속의 영혼은 죄와 허물로 썩어 있고 부패해 가는데. O sea, el espíritu seguía muerto, podrido por los pecados y delitos. 그대로 죽었으면 지옥인 거예요. Y si así me hubiera muerto, me iba directo al infierno. 제가 잊을 수 없는 사건이 하나 있었습니다. Hay un acontecimiento que yo todavía no puedo olvidar, 제가 구원을 받고 que después de recibir la salvación, 어떤 분이 전화가 왔습니다. alguien me llamó, 자기 아는 이웃이 이 병원에서 입원을 하고 있다는 겁니다. que conocía a una persona, a una vecina que estaba internada en el hospital. 네, 암 말기인데 이제 얼마 안 남았다는 거예요. Y que su vecina estaba ya a punto de morir porque le diagnosticaron con 1인실에 cáncer. 있는데 한번 가서 좀 상담해 달라고 그러는 겁니다. Y me pidieron de poder hacer consejería con esa persona que estaba en el hospital. 호흡기를 끼고 있었습니다. Y estaba todo con la máquina porque no podía 그래서 제가 respirar sola. 물어봤습니까? 좁은 문을 통과해 보신 적 있습니까? Y yo le pregunté a esa persona, ¿usted ¿그럼 나셨습니까? alguna vez pasó por la puerta angosta, nació de nuevo? 허리만한 자까지 정말 사함을 받아봤습니까? ¿De verdad recibió el perdón de todos los pecados, aunque sea el último cuadrante? 실제 그걸 성경으로 사함 받았습니까? ¿De verdad, 알아요. conforme a la palabra, usted recibió la salvación? 우리 지옥에 간다고 고민해 본 적도 있습니까? ¿Alguna vez cuestionó que por los pecados que usted cometió va a ir al infierno? 근데 입을 또 여시더라고요. Y ella, como todavía estaba consciente, abría la boca 내가 20년 다녔어. y dijo, yo 20 años fui a la iglesia. 20, dice. 제가 그랬습니다. Y yo le 아이고요. dije, 정말 거듭나셨습니까? ¿de verdad nació de nuevo usted? 안 난 거예요. Y no era. 그래서 제가 그랬습니다. 이게 중요한 게 아닙니다. Y le dije, 지금 물론 암은 힘들지만 이 중요한 문제, 죄와 허물의 문제를 해결하셔야 que 됩니다. aunque esté 거듭나셔야 됩니다. sufriendo por el cáncer, ahora lo importante es eso, que tiene que resolver los problemas de los pecados para tener la seguridad del cielo. 근데 그 사람이 잘 들었어요.
Y ella estaba escuchando bien. 근데 잠시 후에 누가 들어오는 거예요. Y de repente alguien entra por la puerta del hospital. 그 집의 따님이었습니다. Era la hija de esa señora. 딸이 누구를 쭉 데리고 한 4명이 왔습니다. Y esta hija con 4 personas más se metieron ahí al 그러니까 cuarto. 이분이 예전에 다녔던 어떤데 그 목사라는 분이었습니다. Y era el pastor con algunos hermanos de la iglesia donde esta persona que era enferma asistía antes. 그 옆에 딱 그 성경 가방 백을 딱 물고 3명이 같이 Y 들어왔습니다. 3 personas con la Biblia ahí en la mano entraron ahí. 그리고 저보고 딱 보더니 나가 있으라는 거예요. Y me miraron a mí y me decía que me vaya. 여기 성령의 역사하는 기도를 해야 된다고. Dije, aquí yo tengo que hacer oración para que obre el Espíritu Santo. 그래서 제가 나가 있었습니다. Y yo me retiré de ahí. 그러고 봤습니다. 뭘 하는지. Pero de la puerta afuera me miré qué 참 hacía. 이렇게 잠깐 얘기를 하더라고요. Y escuché que decía cosas. 아, 우리는 당신이 하나님이 다 지켜줄 겁니다. Nosotros sabemos que Dios lo va a proteger. 그리고 이 병도 낫게 해줄 겁니다. También la va a sanar de esto. 그리고 찬양을 하더라고요. Y así alababan. 그리고 기도를 해줍니다. Y le hacían oraciones. 참 그 기도 내용이 저는 조금이라도 영혼에 관한 얘기가 나올 줄 알았어요. Yo escuché atentamente la oración que oraba ese pastor y pensé que algo del alma de ella iba a orar. 근데 전부 얘기하는 게 육체입니다. 육체. Pero puras oraciones de la carne eran. 치료의 하나님, Dice, el Señor de la sanación. 치료의 하나님 고쳐주시옵소서. Señor de la sanación, sánala. 이 병상을 깨고 일어나게 해주십시오. Hazla que se levante de la cama. 치료의 하나님. Señor de curación. 옆에 그분들이 뭐라 그러냐? 할렐루야, Y 아멘. todos los alrededor era aleluya, amén, amén era. 치료하여 주시옵소서. Y le decía, sánala, Señor. 그 옆에 따님도 아멘, 아멘 하는 거예요. Todos amén, amén a los gritos. 그걸 5분 동안 하더라고요. Así 5 minutos hacían esa 그리고 oración. 탁 하고 이제 나갑니다. Y luego se fueron. 그래서 저를 쫙 째려보는 거예요. Y me miraban así con reojo a mí y se fueron. 그리고 그 딸이 저 이제 그 다음에 못 들어가게 했어요. Y luego su hija no me dejó ya entrar ahí. 그분이 몇 주 뒤에 돌아가셨습니다. Después de una semana falleció. 어디 갔을까? ¿A dónde habrá ido ella? 어디 갔을까요? ¿A dónde habrá ido? 그게 그 사람에게 정말 마지막이었습니다. Esa fue la última oportunidad para ella. 제가 판단하고 비판하는 얘기가 아닙니다. 이 실제예요. No es algo que quiero criticar y juzgar, es algo real de verdad. 영원한 생명의 문제인데 치료가 안 되는 겁니다. Porque de verdad uno tiene que sanar el espíritu muerto y no la carne. 제사장이고 레위인이 지나갔는데 치료가 안 되는 거야. Pasó el sacerdote, pasó el levita y no pudo sanarlo. 의사는 있는데 치료가 안 됩니다. Lo vieron y no lo sanaron, se pasaron de largo. 예레미야 8장. Jeremías 8, vamos a buscar. 예레미야 8장 22절. Jeremías 8, 22. (8장 22절) Jeremías 8, 22. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. 길라앗에는 유양이 있지 아니한가? 그곳에는 의사가 있지 아니한가? Porque 딸 내 pues, 백성이 no hubo 치료를 받지 medicina para la 못하면 hija de mi 어찌민고? pueblo. 자, 하나님의 말씀도 있고 종교인들도 많고 그런데 치료가 안 된다는 거예요, 당시에. Había médicos, había sacerdotes, gente que enseñaba la palabra, pero no habían sido sanos. 자, 지금으로 말하면 십자가 건물은 그렇게 많은데 치료가 안 된다는 거예요. Es como hoy en día hay muchos edificios con cruces, pero sin embargo la gente no puede ser sana espiritualmente. 성경은 얘기해 주고 가르쳐 주는데 정말 거기서 치료는 안 됩니다. Les hablan de la palabra, pero sin embargo no les hablan de lo espiritual, de que tienen que ser salvos. 왜 여기 치료를 못 합니까? ¿Por qué no pueden ser sanos? 왜? ¿Por qué? 이 사람이 치료를 받아본 적이 없는 거예요, 하나님께로부터. Porque la persona que está sanando a otros tampoco ha sido sano 그래서 de parte de 하나님께로 Dios. 치료를 받아줄 수 있는 남을 고쳐줄 수가 없는 거예요. Si uno no ha sido sano de parte de Dios, ¿cómo puede sanar a otros? 그러니까 성경은 뭐냐, 절대로 고침을 받은지 적이 없는 사람은 난 못 도와줍니다. Por eso la Biblia dice, si uno no ha sido sanado por Dios, no puede uno ayudar y sanar a otros. 제가 저도 그랬습니다. 우리 다 마찬가지일 겁니다. No solo yo, sé que todos. 제가 나름대로 종교 생활을 하다가 어느 날 갑자기 누가 죽는 일을 딱 봤습니다. Yo llevé una vida religiosa un tiempo y luego experimenté ver a alguien cercano que moría. 그때 제가 너무 마음에 두려웠어요. Ahí fue cuando yo empecé a tener temor. 주여 주여 하는 자마다 천국에 안 들어가는데 도대체 거듭나는 게 뭔가? Si dice que todo aquel que me llame Señor, Señor no entrará al reino de Dios, entonces ¿qué será nacer de nuevo? 호리만한 자라도 갚지 못하면 천국에 못 들어가는데 내가 이걸 어떻게 갚냐? Que hasta que pague el último cuadrante, si no pago eso no puedo entrar al cielo, entonces ¿cómo puedo ir al cielo? 그래서 상담 신청을 했습니다. Yo por eso pedí consejería. 그게 무슨 이게 상담하는 분입니다. Una persona que era consejero de la palabra 차 보더니 참 청년 인상이 좋구만. y me dice a mí, qué buen parecer que tiene usted, me dijo.
그래서 지금 어디서 봉사하냐? 예, 어디서 봉사하고 있습니다. Y me dijo, ¿dónde usted está sirviendo en la iglesia? Y le dije, en tal ministerio. 지금 물어보는 겁니다. 주일 성수 하십니까? Y me dice, ¿usted viene y da ofrendas en los domingos? 새벽 교대는 나가십니까? ¿También viene a orar en las madrugadas? 진짜 나갔거든요. 예, 그랬습니다. Sí, yo en ese tiempo iba a eso. 그리고 입으로 시인했냐고 그러더라고요. Y me dice, ¿usted confesó con su boca al Señor? 그 세례 받았으니까 했죠. Le dije, sí, porque me bautizaron, por eso sí. 예수님을 믿으십니까? ¿Usted cree en Señor? 뭐라 그래요? ¿Y qué le voy a decir? 교회 다니도 믿는다 그러죠. Y como voy a la iglesia, le dije que sí. 예. 그랬더니 Y me aplaude ese consejero. 청년 됐다고. Ah, usted ya está. 훌륭하구만. Usted es un buen hermano. Don't worry. No se preocupe, me dijo. 열심히 해요, 열심히 해. Me dice, sea más diligente todavía. 저기 대학로 가서 더 열심히 Más 좀 vaya a las universidades y vaya a gritar eso. 신청거리에 가서 열심히 하라고 열심히 해. A todas las partes de Corea vaya y grite. 그런가 보다. Y yo ahí dije, con eso pensé que ella era salvo. 이 사람이 얘기했으니까 됐겠지. Porque él, que era consejero de la palabra, me dijo eso y yo dije, está bien entonces. 근데 성경 그거 보면 틀리거든요. Pero leía la Biblia y no era lo que estaba diciendo. 조문이 뭐냐? ¿Qué es puerta angosta? 허리 많은 죄를 어떻게 갚냐? ¿Y cómo puedo pagar ese último cuadrante? 구원은 받는 말씀이 뭐냐? ¿Y qué es la palabra que me da para recibir la 하나님께로 salvación? 거듭난다는 게 뭐냐? ¿Qué es nacer de nuevo para Dios? 모르겠는 거예요. No entendía qué era eso. 에이, 그런가 하는 뭐다. 그렇게 그냥 살아갔습니다. Y así seguí viviendo mi vida. 그때 내가 죽었으면 난 100% 지옥입니다. Yo si me moría en ese tiempo, hubiera ido al infierno directamente. 이것은 정말 하나님께로부터 고침을 받은 사람이 고쳐줄 수 있는 거야. La persona que de verdad ha sido sanada por la palabra de Dios es la persona que de verdad puede sanar a otros. 누구를 고쳐줍니까? ¿Quiénes son los que va a sanar? 정말 이 죽어가는 이 사람 어떤 사람처럼 자기가 얼마나 비참한지 아는 사람을 하나님이 구원해 주시는 거예요. ¿Quiénes son los que salva a Dios? Las personas que de verdad reconoce que están enfermos espiritualmente por los pecados. 자기가 누구인지를 아는 사람. El que reconoce quién es uno ante Dios. 그게 전심이 됐을 때 그게 마음이 전심이 돼서 주님 그 사람 건져주는 거예요. Cuando de corazón reconoce quién es uno ante Dios, Dios ahí es cuando lo rescata y lo salva. 역대하 16장 한번 봅시다. Vamos a buscar en Segunda de Crónicas 16. 역대하 16장 9절. Segunda de Crónicas 16:9. (16장 9절) Capítulo 16, 9. 16장 9절. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. 역대하 16장 9절. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. 여호와의 눈은 온 땅을 두루 감찰하사 전심으로 자기에게 향하는 자에게 능력을 베푸시나니. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. 여기 전심으로 자기에게 향하는 자입니다. Aquí dice los que a favor de los que tienen corazón perfecto para 무슨 con 얘기냐면 él. 자기 영혼의 문제를 가지고 전심으로 주님께 향해서 이 문제를 정직하게 나갈 때 주님이 고쳐주십니다. Los que con corazón perfecto se acercan a Dios, de que de verdad son pecadores ante Dios y se acercan a él, Dios es quien los sana. 그러니까 여러분이 거듭났다. 그럼 뭐냐? 전심으로 정말 찾았기 때문에 주실 겁니다. Si uno de verdad nació nuevo, es porque realmente de corazón uno de verdad se acercó a Dios para que lo salve. 자, 그리고 그 강도도 나중에 사마리아인을 만나서 고침을 받습니다. Y luego este hombre que ha sido herido, luego se encuentra con el samaritano y lo cura. 정말 그 형편에서 진심으로 찾았기 때문인 겁니다. Porque de verdad en su corazón estaba el deseo de que alguien lo sane. 우리 나하만 장군 아시죠? ¿Conocen a Naamán? No? 나하만 장군. El Naamán en general. 나하만 장군이 이 질병에서 고침을 받았습니다. Él fue alguien que 병동에서. estaba enfermo de la lepra y luego fue sanado. 그 사람이 정말 찾았기 때문에 하나님이 계집종을 보내서 노예를 팔려가게 해서 건져냈습니다. Él de verdad tenía en su corazón ese anhelo de querer ser salvo de esa enfermedad, por eso Dios envía a alguien para que lo salve. 고넬료는 정말 찾은 거예요. 그래서 베드로를 보내주신 겁니다. Cornelio también era alguien que deseaba buscar la verdad, por eso Dios envía a Pedro. 사도행전 8장에 보면 이디오피아 국가 내시가 나옵니다. Y luego en el libro de Hechos menciona acerca del eunuco. 그
근데 그도 1500km를 그 먼 길을 찾아다닌 거예요. 예배하러 왔다 갔다 했어요. 근데 찾았던 거예요. Él 전심으로. siempre iba a adorar, siempre cada vez en el año a adorar a Dios y siempre tenía ese corazón de buscar de las cosas de Dios. 자, 주님이 찾는 사람을 분명히 찾아줘서 건져 주십니다. Al que de verdad busca de corazón, Dios es quien envía a alguien para que lo rescate de ahí. 자, 보시죠. 누가 찾아갔는지. 누가복음 10장. Vamos a volver al libro de San Lucas 10. 누가복음 10장 San Lucas capítulo 10, 33절. versículo 33. 어떤 사마리아인은 여행하는 중 거기 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨 Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. 여기 사마리아는 누굽니까? ¿Quién es el samaritano? 예수님입니다. Jesús. 그래서 그를 보고 불쌍히 여겨서 Viéndole fue movido a 근데 misericordia. 왜 여기 사마리아인이라고 했을까? 예수님이 ¿Por qué a Jesucristo aquí lo menciona el samaritano? 사마리아인은 당시에 유대인들이 개로 취급하는 사람들이었습니다. Samaritanos eran en ese tiempo tratados como por los judíos como perros. 그래서 사람들에게 전혀 존경받지 않고 멸시당하는 그런 사람이라고 예수님이 말씀한 거예요. Jesucristo ha dicho que los samaritanos por eso no era considerado como humano. La gente, los judíos no lo trataban como humanos. 자, 근데 이 saram이 여행하는 중 거기 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨. 그 주님이 불쌍히 여겨 주신 거예요. Iba de camino cerca de ahí y luego fue conmovido a misericordia. Tuvo Jesucristo misericordia de él. 그러니까 한 사람이 거듭나고 안 나고는 뭐냐 하면 이 주님이 그를 보고 불쌍히 여겨 주셔야 되는 거예요. De que una persona nazca de nuevo o no depende de la misericordia por eso de Dios, de que Dios tiene que tener misericordia de esa persona. 그러니까 사람이 알아듣으면 나는 지금 버림받았고 마귀에게 쏘가 있고 내가 지금 죄와 허물이 하나도 해결이 안 됐다. 그걸 먼저 알아내야 되는 겁니다. Y para que Dios tenga misericordia de la persona, primero la persona debe reconocer que está herido, que está enfermo espiritualmente y que quiere a alguien que lo sane de eso. 자, 구원의 키는 누가 하는 거냐? 주님이 하시는 ¿Quién 거예요. es el que tiene la clave de la salvación? Solamente lo tiene el Señor. 자, 여기 잡아놓고 디도서 3장 한번 봅시다. Marquemos este libro, buscamos el libro de Tito. 디도서 3장. Tito capítulo 3. 디도서 3장 5절. Tito capítulo 3, versículo 5. 이 중요한 구절입니다. Es un versículo importante. 디도서 3장 5절. Tito capítulo 3, versículo 5. 디도가 어디 있는지 모르시면 띠또 형제님이 별로 안 좋아하십니다. Si alguien no sabe dónde está el libro de Tito, al hermano Tito no le va a gustar mucho eso. 디도서 3장 5절. Tito capítulo 3, versículo 5. 디도서 3장 5절. Tito 3, 5. 자, 찾았으면 같이 읽겠습니다. Si lo encontramos, vamos a leer juntos. 우리를 Nos salvó 구원하시되 no por obras 우리의 de 행한 바 justicia 의로운 que 행위로 nosotros hubiéramos 말미암지 hecho, 아니하고 sino por 오직 su 그의 긍휼하심을 misericordia, 쫓아 por el lavamiento 중생의 de la 시선과 regeneración 성령의 y por 새롭게 la 하심으로 하셨다. renovación en el Espíritu Santo. 자, 이게 우리를 구원하시되 하신다 그랬습니다. Aquí dice, nos salvó, Él es quien nos salva. 우리의 행한 바 의로운 행위로 말미암지 아니하고 인간의 행한 바 의로운 행위는 제로라는 거예요. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, que no incluye ninguna justicia del hombre. 이게 오직 그의 긍휼하심을 쫓아. Aquí dice, sino por su misericordia. 그게 구원의 키인 거예요. Esa es la clave de la salvación. 그러니까 주님이 불쌍히 여기 주시지 않냐 요거에 따라 결정되는 Por 거예요. eso depende que si el Señor tiene misericordia o no de esa alma. 누구를 불쌍히 여기 줄까요? Pero ¿a quién va a tener misericordia del 자기가 Señor? 비참한 사람인 줄 알고 El que reconoce que realmente es miserable ante 정말 Dios 하나님의 도움이 아니면 100% 난 죽어간다는 걸 아는 y que 사람. uno está destinado a morir por los pecados y que solamente necesita la ayuda de Dios para ser salvo. 그때 주님이 그걸 보고 불쌍히 여기 주시는 거예요. Cuando reconoce eso, Dios ve ese corazón de esa persona y ahí tiene misericordia y lo 거기 salva. 중생의 시선과 성령의 새롭게 하심으로 하셨나니. Aquí dice por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. 진짜 주님이 말씀으로 죄를 사해 주십니다. Que con la palabra Dios es quien resuelve el pecado de esa persona. 그리고 나서 성령의 그 안에 성령이 오시는 거예요. Y luego viene el Espíritu Santo cuando recibe la salvación. 그래 죄를 사해 주고 그 주님의 피로 죄를 사해 주시고 성령을 주시는 겁니다. Que con la sangre de Jesucristo nos quita todos los pecados y luego nos da como regalo el Espíritu Santo. 그렇게 되면 그 사람 진짜 나아지는 거예요. Ahí es cuando se sana a esa persona espiritualmente. 자, 다시 누가복음 10장 좀 Vamos a 봅시다. volver al libro de San Lucas 10, 10장 34절. 10 versículo 34. 10장 34절. 34, versículo 34. 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 그랬습니다. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. 이 뭡니까? 포도주가 뭐예요? ¿Qué es el vino?
그 예수님 피입니다. La sangre de Jesucristo. 그걸 정확히 그 상처에 알게 해주고 그리고 나서 성령께서 오셔서 그걸 낫게 해주시는 겁니다. Por eso, con la sangre de Jesucristo, obviamente hace que la persona entienda acerca de que con eso se quitan los pecados de uno y luego el Espíritu Santo es quien entra ahí para luego vendar todo eso. 그리고 싸매주는 거예요. Y luego venda, dice. 이게 되고 나면 진짜 자기가 해결했다는 걸 아는 겁니다. Y ahí es cuando uno sabe que ya está sano. 진짜 내가 예수님의 피와 성령으로 거듭났구나 그렇게 알게 되는 거예요. Y ahí es cuando uno se da cuenta que de verdad por la sangre de Jesucristo uno ha sido salvo. 이 사람이 그랬을 거예요. 야, 내가 이제 낫구나 이렇게 아는 겁니다. Esta persona seguramente ahí reconoció, ahora sí voy a ser sano. 예수로 나의 구주 삼고 성령과 피로써 거듭나니. Allá las almas. 찬송 아시죠? Sí lo saben, ¿no? La alabanza. 그렇잖아요. 성령과 피로써 거듭나니 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 누리도다. 아시죠? 똑같습니다. 기름과 포도주로 그 상처에 붓고 싸매고 나았습니다. Por eso le puso aceite y vino y luego lo vendó. 그리고 자기 지능에 이 사마리아인이 태워줬습니다. Y luego que hizo lo puso en su cabalgadura. 그러니까 어떤 사람이 한 건 아무것도 없는 거예요. Por eso este hombre en realidad no hizo nada para ser sano. 아무것도 저는 못하는데 살려주십시오. Él solamente estaba tirado, yo no puedo hacer nada, sálvame. 그때는 주님께서 예수님의 피로 우리 죄를 사해 주시는 겁니다. Y por eso fue con la sangre que Dios quitó los pecados de esa 그리고 persona. 성령을 부어 주시는 겁니다. Y luego le dio el Espíritu Santo. 그리고 우리 짐승에 태워 주는 거예요. Y lo ha puesto sobre la cabalgadura. 그리고 어디로 갑니까? ¿Y hacia dónde lo llevó? 주막으로 데리고 가는 거예요. Al mesón. 주막이 어디입니까? ¿Dónde es el mesón? 주막이 어디예요? ¿Dónde es el mesón? 이게 교회입니다. La iglesia. 여러분도 성령과 피로 거듭났습니까? ¿Ustedes también fueron salvos por medio de la sangre y el Espíritu Santo? 그리고 지금 어디에 있습니까? 그 주막이 있는 ¿Y 거예요. dónde estamos ahora? En el mesón. 그럼 여기에서 돌봐주는 주막 주인이 있습니다. Y hay un dueño, el que cuida del mesón. 35절. En el versículo 35. 이튿날 데나리온 둘을 내어 주막 주인에게 주매 가로되 이 사람들을 돌보아 주라 그랬습니다. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídemele. 이 주막 주인이 이 성령입니다. El mesonero es el Espíritu Santo. 그래 여기서 데나리온 둘을 줬습니다. 이게 뭡니까? 성경의 말씀과 은혜입니다. Le dio 2 denarios, que es el Espíritu Santo y la 그래서 palabra. 주님의 교회는 하나님의 말씀이 있고 그 말씀 통해서 우리가 진리와 은혜를 받습니다. Por eso estos 2 denarios que son la palabra y la gracia de Dios, uno estando en el mesón, uno puede obtener la palabra y la gracia de Dios. 그리고 이곳에 점점 치유가 되어가는 겁니다. Luego, estando aquí, uno va a estar más sano. 그렇게 되고서 이제 뭘 기다리느냐? ¿Y qué es lo que esperamos luego? 여기 있습니다. 내가 돌아올 때에 갚으리라. Luego le dijo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 그러니까 주님이 성령에게 맡기고 간 거예요. Que el Señor se lo encargó al Espíritu Santo al mesonero y dijo que iba a volver. 그리고 주님 반드시 오십니다. Y dijo, cuando regrese. 옵니다. Va a venir por eso. 그때까지 기다리는 거예요. Tenemos que esperar hasta ese 그때까지 día. 우리는 상처가 치유가 되고 건강해져야 됩니다. Y hasta ese día tenemos que estar más sanos y más curar nuestras heridas y 점점 estar sanos. 성장하면서 이제 Más 건강해져야 ir 됩니다. creciendo y madurando y estar 그래서 más sanos. 주님이 오실 때 우리가 사마리아는 정말 밝은 얼굴을 만나야 되는 Y 거예요. de verdad con una gran sonrisa encontrarnos al Señor cuando venga Él. 처음에 사마리아인이 비참한 모습으로 자기에게 나타났습니다. 흐름한 모습으로. Al principio el samaritano se encontró con este hombre estando el hombre muy herido y todo con sangre. 근데 다시 오실 때는 왕 중에 왕으로 오십니다. 사리아인이고. Pero el samaritano, cuando lo vio era samaritano, pero en la segunda venida no viene como samaritano, sino viene como rey de los reyes. 그리고 이후에는 어떻게 합니까? 이제 내리고 내려가는 길을 이제 떠나는 겁니다. Y ya obviamente no va a ir por el camino hacia abajo. 왜? ¿Por 내가 qué? 있는 곳이 주막이 됐고 이제 위로 올라가는 길을 예루살렘으로 올라가는 길을 올라가는 Porque 거야. solamente ahora cuando venga el Señor, el único camino que le espera es el camino hacia 이제 arriba. 길이 틀려지는 거예요. Ya es otro camino ahora. 그 이렇게 내려가던 사람이 이제 올라갑니다. Este hombre que iba hacia abajo, ahora cuando venga en la segunda venida del Señor, va a ir hacia arriba. 잠언 15장 En el libro de Proverbios, capítulo 15, buscamos. 잠언 15장 24절. Proverbios 15, versículo 24.
15장 24절. Proverbios 15:24. 같이 읽겠습니다. Leemos 15장 24절. 15:24 leemos juntos. 지혜로 El camino de 나는 la 위로 vida es 향한 hacia arriba el 생명길로 entendido 말미암음으로 para 그 아래 있는 apartarse 음부를 del 떠나게 Seol 됩니다. abajo. 자, 이제 우리는 하나님의 지혜로 고침을 받았습니다. Nosotros por la verdad de la palabra de Dios fuimos salvos. 그리고 위로 향한 생명길로 올라가는 겁니다. Y ahora vamos hacia el camino de vida que es hacia arriba 그 아래 있는 음부를 떠나게 되느니라. para apartarse del Seol 그게 abajo. 우리에게 성령이 오신 겁니다. El Espíritu Santo ahora está en nosotros. 우리가 죄를 사함받을 성령이 오셨습니다. Cuando recibimos el perdón de los pecados vino el Espíritu Santo. 그리고 이제부터는 저 위를 향하는 사람이 된 거예요. Y ahora seguimos un camino hacia arriba. 이제는 여리고가 아니고 예루살렘의 것을 추구하게 되었습니다. Por eso ahora ya no miramos hacia Jericó, sino hacia Jerusalén. 그리고 이 최종 길의 끝은 뭡니까? 이제 올라가면 예루살렘인 거예요. Por eso, ¿cuál es nuestro destino final? Llegar hasta Jerusalén, que son 자, los 우리가 cielos. 거듭나고 나서 최종적으로 가는 곳이 어디입니까? ¿Cuál es el lugar, el destino final que vamos a ir ahora después que cuando venga el Señor? 이 천국입니다. 저 El 위에 있는 cielo, 천국으로 가는 que 거예요. es allá arriba. 그래서 이 길을 위로 올라가다가 위로 향한 생명 올라가다가 끝에는 천국이 딱 Por 도달하는 eso 거예요. iremos hacia arriba y luego llegaremos hasta el cielo. 아멘. 그리고 예수님이 당부를 했습니다. Y Jesucristo, Él dijo, advirtió algo aquí. 10장 36절. Volvamos al libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 36. 네 의견에는 이 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐? ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 자, 얘기했습니다. 너는 율법사야. 너는 지금 강도 만난 사람이고 너는 여기서부터 건져야 됨을 받아야 된다. 그 얘기를 쭉 설명해 준 겁니다. Le está explicando a este intérprete de la ley, le dice que tú eres ese hombre que tienes que recibir la salvación porque estás enfermo y tienes que ser salvo. 자, 37절. Versículo 37. 가로되 자비를 베푼 자니이다. Y el que le respondió, el que usó de misericordia con él. 무슨 얘기예요? 너는 나로부터 자비를 정말 얻어야 된다. 불쌍히 여김 받고. Por eso le está diciendo que este intérprete de la ley también tiene que recibir esa misericordia de Dios. 예수께서 이르시되 가서 너도 이와 같이 하라. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. 뭐냐, 가서 착한 일 해라. 그 얘기가 아닙니다. No le está diciendo que ve y haga buenas obras. 너는 나로부터 거듭나는 체험을 반드시 해야 된다. 그 얘기입니다. Que primero él tiene que experimentar el haber sido sano espiritualmente, que tiene que nacer de nuevo. 그리고 가서 너도 사마리아인이 돼야 된다. 그 Y 얘기는 que luego, una vez que él es sano, tiene que actuar como el samaritano de 이제는 sanar a 그 otros. 지나가는 제사장이나 레위인의 길이 아니다. Que ya no vaya por camino de levitas ni de sacerdotes, 사람을 살려주는 사람이 돼야 된다. sino tiene que ser alguien que salve a otras almas, 실제로 사람의 도움을 주고 건져내야 된다. que puede de verdad ayudar a otros para salvarlos. 그 우리도 제2, 제3의 사마리아인이 돼야 됩니다. Y nosotros también tenemos que ser ese segundo, tercero samaritano. 그런 사람이 많은 거예요. Mucha gente hay así. 2000년 전에 그 예수님의 제자들 전부 다 제2, 제3의 사마리아인이 된 겁니다. 2000 años atrás Jesucristo cuando escogió a los discípulos, ellos eran los segundos, terceros samaritanos. 왜 여기 예수님이 사마리아인이 되라 그랬을까요? ¿Por qué Jesucristo aquí está diciendo que Él es el samaritano? 이 사람을 건지려고 하면 반드시 사람들이 배척을 하게 된다는 겁니다. ¿Por qué? Porque la gente cuando quiere salvar a más almas, la gente más lo va a estar rechazando. 우리가 제사장이나 레위인처럼 여기 지나가는 사람처럼 살면 아무런 문제가 없습니다. Porque si nosotros actuamos como levitas y sacerdotes, la gente no nos va a criticar ni nos va a juzgar. 그 세상이 다 좋아합니다. La gente ama a esta gente. 야, 저 사람들 참 좋은 종교인들이다. Porque dice, oh, qué buenos religiosos que son esos levitas y sacerdotes. 그런데 우리가 당신은 지금 죽어갑니다. 소리치면 어떻게 될까요? Pero cuando nosotros le decimos a esa gente, usted está muerto porque se va a ir al infierno si no recibe perdón de 당신은 pecados. 짜야 됩니다. Le decimos, tiene que usted sanarse esa infección que 지금 tiene 이대로 가면 espiritual. 죽습니다. 파멸의 Porque si 길입니다. muere así va a ir a la destrucción. 그러면 어떻게 될까요? ¿Cómo nos responde la gente? 손가락질 날라옵니다. Empieza a señalar 사마리아인들이구만. y nos dice, samaritanos son. 욕을 합니다. Y empiezan a decir malas palabras. 그래서 예수님이 마태복음 5장에 그 얘기한 겁니다. Por eso Jesucristo en el libro de San Mateo también dijo 나를 인하여 너희를 욕하고 핍박하고 저주할 때 que 그랬습니다. también, que por el nombre de Él también nosotros vamos a ser maldecidos. 우리가 정말 주님을 전하려고 하면 그런 욕이 생긴다는 Que 거예요. cuando nosotros más predicamos el Evangelio acerca de Jesucristo, más la gente va 너희를 a 욕하고 criticar. 비난하고 핍박하고 너희를 저주한다 그랬습니다. Que nos va a juzgar, nos va a criticar a nosotros. 그때 얘기했습니다. Y así dijo, 복이 있으리라. bienaventurados son ellos. 너희 전에 있던 선지자도 너희와 똑같이 Que 당하였느냐. los profetas en el tiempo de antes también pasaron por lo mismo. 모든 사람이 너희를 칭찬하면 화가 있도다 그랬습니다. Que maldito es aquel que a quien a uno lo felicita haciendo eso. 세상이 나를 미워했으니 너희들도 미워할 것이다 Porque el 그랬습니다. mundo me aborrece a mí, también os aborrecerá. 그렇게 됐을 때 우리가 제2, 제3의 사마리아인이 되는 거예요. Y actuando de esa manera seremos los segundos y terceros samaritanos. 자, 하나님은 우리를 쓰고 싶어 한 거예요. 우리도 제2, 제3의 사마리아인이 되길 원하는 겁니다. Nosotros deseamos también ser como este samaritano, un segundo o tercero. Y también el Señor quiere 자, utilizarnos. 우리 인생 보면 이거 어떤 사람하고 똑같잖아요.
Nosotros también vemos la vida de este hombre, vivíamos así antes. 우리도 태어나서 어디로 갔습니까? 여리고로 내려가던 길이었어요. Nosotros, cuando desde que nacemos, ¿hacia dónde iba nuestra vida? Hacia Jericó. 뭐 마귀의 가르치는 것에 많이 폭소가 있었습니다. Estábamos siendo engañados y enseñados por las falsas cosas de Satanás. 그리고 그게 비참하게 만족하고서 온 인생에 죄밖에 없었습니다. Y disfrutando de las cosas que Satanás nos mostraba, y con eso pecábamos siempre. 하나님 눈앞에 옷도 다 벗었습니다. Y así estábamos desnudos ante Dios. 수치스러운 일밖에 없는 거예요. Lo único ante Dios era lo vergonzoso de los pecados que habíamos cometido. 그러다가 정말 옆에 이제 제사장 레위 막 팍팍 지나갑니다. Y en nuestra vida pasaron muchos sacerdotes, muchos levitas también en la vida. 근데 인생의 문제를 해결 못 해줍니다. Pero ninguno de ellos nos resolvió el problema de nuestras vidas. 근데 누가 사마리아에 손가락질 받는 한 사람이 이렇게 지나갔어요. Pero una persona que era samaritana, que el mundo lo señalaba, pasó en la vida de nosotros. 저 사람이 날 도와줄까? Y uno decía, ese hombre, esa persona me podrá 그때 salvar. 얘기했습니다. 나를 도와주십시오. Y uno ahí fue cuando le pidió, por favor, ayúdeme. 그때 사마리아에 가까웠습니다. Ahí fue el samaritano que se acercó a la vida de uno 그리고 불쌍히 y 해줬습니다. tuvo misericordia de uno. 그리고 그 사람의 모든 것을 다 싸매고 Y 고쳐주었습니다. lo vendó y lo sanó todo completo. 이 사람이 여기서 찾아낸 거예요. Y ahí fue cuando este hombre se dio cuenta. 정말 감사합니다. Gracias. 움직일 힘도 없었습니다. No tenía ni fuerza para moverse. 그랬더니 짐승에 태워서 주막에까지 끌고 오는 거예요. Por eso lo montó sobre su cabalgadura y lo llevó al 내가 올 mesón. 때까지 여기 있으라. Y le dijo, hasta que yo vuelva, quédate aquí. 올 때까지. Hasta que vuelva. 자, 우리의 모습이에요. Esta es nuestra imagen. 우리도 그렇게 건짐을 받았습니다. Así fuimos también rescatados. 너무나 많은 사람이 여리고로 내려가고 Y 있습니다. mucha gente está yendo por esta caída, este camino hacia abajo. 우리도 사마리아에 돼야 됩니다. Y nosotros tenemos que ahora actuar como samaritanos también. 너희도 이와 같이 하라. Ve y haz tú lo mismo. 우리 주변에 사마리아인 많아요, 저거요. ¿Tenemos muchos samaritanos alrededor o no? 여기 사마리아인들 있잖아요. Son todos samaritanos. 정말 도와주는 그런 사람이 돼야 됩니다. Que gente que podemos salvar a otros y rescatar a otros también. 이 구절을 너무나 오해를 하는 사람이 많습니다. Hay mucha gente, sin embargo, que confunde esta palabra. 이 작은 성경에 예수님께서 많은 것을 가르치는 Y en estos versículos cortos, Jesucristo nos dio una gran enseñanza. 자, 내주에 또 집회가 계속 이어집니다. Continuamente, mañana va a seguir otros seminarios en otras ciudades. 그것을 하는 것은 우리는 제2, 제3의 사마리아인이기 때문에 그렇습니다. ¿Por qué hacemos esos seminarios seguidos? Porque somos esos segundo, terceros samaritanos que tenemos que salvar a otras 같이 personas. 참여하고 기도해 주시면 좋겠습니다. Pedimos que por eso puedan participar y estar en oración también por los 그리고 seminarios. 다음 주에 한국에서 목사님 오셔서 우리 생활 집회를 월요일, 화요일 하게 됩니다. Luego de esta semana, en 2 semanas, a partir del creo que cae 5 de febrero, que es lunes y martes de la primera semana de febrero, va a haber seminario de vida cristiana por un pastor que viene de Corea. 그래서 같이 미리 예상하시고 같이 꼭 참석해서 하나님의 은혜를 같이 다 받으시길 Por 바라겠습니다. eso les pido que puedan estar todos participando por esos 2 días que vamos a tener de seminario de vida cristiana para poder recibir más de la gracia de Dios. 아멘. 예, 기도하겠습니다. Vamos a orar. 주님 감사합니다. Señor, gracias. 우리가 여리고로 내려갈 때 주님께서 우리를 찾아와 주셨습니다. Cuando íbamos hacia Jericó, Señor, tú nos has venido a nuestro encuentro en el camino 우리의 모든 죄를 영원히 사해 주시고 그리고 성령으로 우리의 영혼을 인쳐 주셨습니다. y has salvado todos nuestros pecados y nos has perdonado y nos has curado toda la herida con el 그리고 Espíritu 지금 Santo. 성령이 역사하는 교회 안에서 주님의 은혜 속에 삽니다. Y estamos viendo en tu gracia, en la iglesia donde el Espíritu 그리고 Santo 주님이 mora. 오실 때까지 저희들 여기서 건강하게 또 영혼을 지킬 겁니다. Y sabemos que hasta que tú vengas, Señor, estaremos aquí para cuidar más de nuestro alma. 우리 모두를 보존해 주시길 바랍니다. Te pedimos, Señor, que nos protejas a todos nosotros. 그리고 많은 죽어가는 영혼들을 또 건질 수 있기를 바랍니다. Y te pedimos que podamos salvar a muchas de las almas que se están perdiendo. 모든 것을 주님의 은혜에 부탁합니다. Te confiamos todo en tus manos misericordiosas. 예수님 이름으로 감사하며 기도 올렸습니다. Y dándote gracias, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. 네.